Salam, 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 salam. Saranjalo, kan membe Omes. Comment il y a la musique côté infolo parce que vu que moi Sarah Mali moi personnellement en termes musique j'ai oublié follow. Donc le temps de musique am que kuma yere follow parce que bon vu que Aramadou Sarah ni façon ni on ye keleke on takara kasouye ani nga façon tiga ana et munu bina olu façon matika ola olu tarale olu bana peu donc on be se ka fo an façon tigara na mais on be nyana maya kono on be se ka fo an ye kasou ke mais on be nyana maya la mais demisani munu bonanu ni na u façon yi parce que ko mara manya donc au demisani nu bunya kama désormais inte musique parce que kulenge an bora kulenge la anduna fazi wele la ore atunte musique tuni parce que musique kunye parce que pour que mo ka yele mais de fait que Aramadou Sara anti kulenge la tugu ambe sebedi la o kunyo yore et mbora bi nere c'est moi qui a créé CDR amasengo fo jiebebo kalama mais ko CDR yere akileme ka kanu taka nyeshine de ma a fɛn fɛn ka kanu ɲɛsini mene ma bi a si ma deli ka mɔgɔ kelen gɛn ka bɔ arasa kɔ mais ni si tɛ problème mais ne tɛ jigi cɛla ne tɛ jigi muso la mɔgɔ fɔlɔ min ye kanu ɲɛsini ma o kɛra arasibaci yɛrɛ fɔlɔ de mais comme ale yɛrɛ ko a ti mɔgɔ to yen ale ti mɔgɔ to yen ale bɛ se ka bɛɛ kɛlɛ mais an ka wama mɔgɔ sani ka kɛ intellectuel kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ sani ka kɛ intellectuel kɛ ladiri ye fɔlɔ sani ka kɛ intellectuel kɛ danaya mɔgɔ ye fɔlɔ sani ka kɛ intellectuel kɛ ɲumadonna ye fɔlɔ awɔ arasibaci ye kɛwale min kɛ anw na an ni ne kun ye arasa jɔ k'a fa n'a ba nin bilahi ka tɛgɛ da ɲɛ kan arasibaci kun kan k'i kɔ don kada kunuka sanko an ma fani na an ma bani an ko an faso Mali bi yɔrɔ min na bi arasibaci de jɔlen no Mali jɔlen ne jɛnɛ ko mɛn faso de ta o de ma bɛn arasa ba so ne ma arasa fanini ma arasa banini ma fɔ arasa ijo b'a la ma fɔ ijo t'a la ne jɛnɛ ye faso ta arasibaci ko de tɛ kɛ mais arasibaci e se ka ne balo la e se ka ne balo la o ko bilala bi Mali ni arasa de cɛ ne ko mɛn faso ta problème bɛ yen de sinon foyi ma kɛ arasibaci la a kun ma cɛ dama fara wa kumakan jugu yɛrɛ ma fɔ a ye ne ko n bɛ M5 na bi n ko n b'a la sini n ko ni y'a ye n bɛ bɔ ka arasa jaabi manipulation min diffamation min ni arasa bɛ k'a b'a ta ka ne ɲɛ sɛgɛrɛ ne tɛ mɔgɔ si la ne ko arasibaci fɛn o fɛn bɛ ka fɔ ne ma ale de bɛ k'a du bɛɛ da kɔnɔ k'a fɔ ale de bɛ k'a du bɛɛ da kɔnɔ one par one n b'a dɔn bi n b'a dɔn sini ni arasibaci kɛ dicté ne jɛnɛ bɛ zuru futi de kɛ ni n ko n b'a ka a bɛɛ fɔ bi a b'a dɔn a tɛ bɔ n ka jɔ kɔnɔ fo ka dugukolo minɛ a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ ka fɔ ne ma bi ale de bɛ k'a bɛɛ du da kɔnɔ one par one parce que arasa ye min kɛ ne la a ye kodɔnna sira a ye adamadenw sira arasa ɲɛ ko arasa sera ka jɛnɛ kɛlɛ cogo di hali mɔgɔ minnu tɛ jɛnɛ fɛ olu sigira ka nin question in poser a mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi k'i ma segin ka nin poser yɛrɛ kunna ko arasa sera ka jɛnɛ kɛlɛ cogo di a mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ donc ka se k'a yira k'a fɔ surtout kɛlɛ in bɔra kɛnɛ ma
mɔgɔw k'a dɔn ko kɛlɛ bɛ yen bɛɛ k'a dɔn ko ne ni Arasa kɛlɛla so la M5 fɛ donc forcément mɔgɔw bɛna fɔ ko M5 ko de y'an bila ɲɔgɔn na bon pour que k'a yira mɔgɔw la ko M5 ko tɛ u bi ka taa fɔ dugu ma u bɔra ni kuma fɔlɔ min ye ko ne yɛlɛla k'a fɔ bɛɛ ye ko Arasibati ye wari minɛ an y'u godo k'u ka bɔ n'o vugale fo sini sɔgɔma hali ni ne ko Arasa ye wari minɛ mɔgɔ ye kuma fɔ contexte min kɔnɔ i y'a fɔ wagati mun na a kɛra kuma min na o tɛ fili o tɛ fili dɛ donc u b'a dɔn n'u bɔra ni fɛn o fɛn ye ne jɛnɛ bɛ se ka bɔ k'an yɛrɛ justifier u y'o bila u tilala ka na sisan ko n furulen bɛ mɔgɔ min ma ko ni Arasa de tɛ bɛn ko de ye ne kɛlɛ ko de ko ne ka Arasa kɛlɛ ko Arasa ennemi jure de ye donc o de b'u da kɔnɔ kuma dɔw la tugun u bɛ tila ka segin ka na ko yɔrɔ u nana sisan ka na Kije ko fara kan ko Kije nafolo ko 30 millions ko ni Dani bɛ fɛ k'o dun ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ ka Arasa kɛlɛ o la bon mɔgɔw bɛ sigi ka question min ɲininkali kɛ Arasibati ye jɛnɛ kɛlɛ k'a sababuya kɛ M5 ko ye o fɔli damandu la u t'o fɛ quoi n'o fɔra dɔrɔn a bɛ fɔ ko non c'est pas possible nin tɛ kɛlɛ kun bɔ bon n'o fɔra o t'u arranger bon fɛn min b'u arranger sisan o ye k'a yira maliyɛnw bɛɛ la ne ni Arasibati bɛ kɛlɛ la depuis longtemps mais n b'a dɔw ma kelen kelen nkalon bɛ da muso min na k'i kɔ don o tɛ jɛnɛ ye o Arasibati yɛrɛ b'a dɔn nkalon bɛ da muso min na k'i kɔ don o tɛ jɛnɛ ye u ko ne ni Arasa bɛ ɲɔgɔn na ko ça fait 1 an ne bɔlen prison na a san 1 kɛra nin kalo in ye ne sen ka cu Faransi yan a san 1 kɛra nin kalo in ye mois de juillet Facebook y'o confirmé ne bɔ prison na a san 1 mois de juillet Facebook yɛrɛ y'o anniversaire confirmé mɔgɔw ka publication y'o confirmé donc a y'o bila ye dɔwɛrɛ fɔ ne ni Arasibati kun tɛ foyi kun tɛ ne ni Arasibati cɛ foyi kun t'a ni ɲɔgɔn cɛ hali ya Rasululahi kun t'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa ka bɔ yen an bɛ na ne nalen Ivan ko kɛra san jumɛn a ma kɛ nin 2019 in kɔnɔ ka don 2019 fɛn ka don 20 kɔnɔ Ivan ko ma daminɛ o wagati ne Ivan kɛlɛ ya Dani ka Ivan kɛlɛ ka godo ne ni Arasibati bɛ kɛlɛ la ne kun tɛ fara Ivan ka Arasibati kɛlɛ c'était le bon moment mina n'aw ye kelen kalabancɛ ne y'a fɔ ya b'a kɛ muso min na jɛnɛ sogo dogo tɛ sa n'aw k'aw ye bɛɛ kɛlɛ ne bɛ k'aw ka dandugu ye awɔ dandugu bɛ yen n'aw k'aw bɛ bɛɛ kɛlɛ ne jɛnɛ bɛ kɛ dandugu ye a b'aw si de ko ne ni Arasa fɔra ɲɔgɔn kɔ M5 ko Diko ko de la a b'aw si aw b'o de fɔ o de bɛ faamu o de ye ko tiɲɛ yɛrɛ ye ne ye Ivan godon yan o san 1 ma se fɔlɔ dɛ ni ne ni Arasa bɛ ɲɔgɔn na san 1 ne yɛrɛ jɛnɛ ka bɔ bole ka na Faransi ne ka Faransi na san 1 ye ni mois de juillet anniversaire bɛ o c'est à dire Facebook yɛrɛ o fɛn ne Facebook yɛrɛ o confirmé Ivan nana wuli ne bɔlen ne Mali la ka na Ivan wulila k'a bɛ Arasibati attaquer parce que ne bɔlen Mali la Arasibati nana ne kɔfɛ ne bɔlen Mali la ka na c'est après de Arasibati voyagera ka na Europe Arasibati taale Europe a taara Espagne Ivan ka mankan daminɛna ye Ivan y'a Arasa bila ka kuma en direct ka question dɔw poser a kunna o question in na anw yɛrɛ bɔra an ko Ivan jo t'a la parce que i ka ɲɛmɔgɔ ɲininka jama la ta o kɔfɛ vocal kow nana bɔ o kɔfɛ Ivan nana k'ale na ni épisode dɔw ye ne yɛrɛ ka wuli ka Ivan kɛlɛ ni ne bɛ Arasa kɛlɛ o kun t'a bon moment ɲuman ya ça c'était un bon moment ni ne ni Arasa bɛ ɲɔgɔn na o ŋ'o kɛlɛ kɔnɔna la Lasi yɛrɛ de nana Lasana Simaka kana kuma ne ka WhatsApp kana kuma ne ka direct la bɛɛ y'a ye maliyɛn den bɛɛ y'a ye kelen kana kuma ne ka direct kɔnɔ ni ne ni Arasa bɛ ɲɔgɔn na Arasa bɛ Lasana bila kana kuma ne ka direct kɔnɔ jɔn ye Arasa bɔ Ivan bolo ne ni Dani tɛ mun y'a to Ivan ko k'a bɛ yafa bɛɛ ma ko fo ne ni Dani mun na an y'o fɔ mais bɛɛ y'a ye mɔgɔ caman y'a jaabi mɔgɔ caman ye publication k'a kan mais mun na ko k'a tɛ yafa ni Dani ma parce que an y'a jigi k'a jigi f'a y'a déposer
ni ne ni Aras Bachi be ɲɔgɔn na munna n bɛ nin wagati ma kɔnɔ munna n kun tɛ fara Ivan ka dogo la k'a kɛlɛ munna n kun tɛ fara Ivan ka dogo la k'a kɛlɛ mais munna n bɔra ka Ivan kɛlɛ pour la première fois ne ka kuranɛ ta k'an sigi n'a y'a sɔrɔ Ivan kɔfɛ parce que Ivan bɔcogo kun man ɲi Ivan kun nana Arasa détruire kama ni ne kun bɛ fɛ ka Arasa détruire Ivan kun tɛ dɛsɛ Arasa la ni ne ni Dani kun tɛ Ivan tɛ dɛsɛ Arasa la a dalu bɛ se ka k'a bolo n t'o dɔn mais ni ne ni Dani kun ma wuli ka barrière da Ivan kun tɛ dɛsɛ Aras Bachi la a kun tɛ dɛsɛ a la cogo si la aw yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn wa Arasa yɛrɛ b'o dɔn a wagati fa kun bɛ ɲini ka na wuli Arasa la fo Lasi ka na kuma ne ka fɛn kan ka bɛɛ wuli k'i jɔ o sen kan mais il paraît que k'o bɛɛ y'a sɔrɔ n'a bɛ ɲɔgɔn na mais n kɔni y'a dɛmɛ wa n y'a bɔ bolo la k'a n'a to ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ ne ye hɔrɔn den ka tɛmɛ Aras Bachi kan o b'a yira k'a fɔ ne ye halala den ka tɛmɛ Aras Bachi kan ne dala kan ka bon bolo ka tɛmɛ a kan ja ne bɛ se k'an fɛ mɔgɔ to bolo la malgré n'a tɛ kuma k'a bɔ bolo la mais Arasa ma ne bɔ bolo la o Arasa de ye ne don bolo la bi parce que ne ale nana ne bɔ ka ne dɔgɔya ka tila k'i sigi ka ne dɔgɔtɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ min bɛ ka kɛ a ka d'ale wa ale de bɛ ka bɛɛ bila la donc o ye galonfin Aras Bachi tilala ka taa ka tila ka segin ka na parce que Arasa kun kan ka taa minnu fo Espagne ni o ma se ka ɲɛnabɔ Arasa taara ka tila ka segin ka na Espagne kaw ye ne jɛnɛ de wele ko jɛnɛ an bɛ fɛ i ka taa an ka meeting na a ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ kan ma Dani fɔ dɛ parce que u ye Dani fɛnɛ wele ma ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ kan ne de kɔni donna groupe kɔnɔ a don k'a fɔ a bɛɛ ye n'u ye bonya d'an kan ko ni ne tɛ se ka taga ko Dani ka ko u b'a proposer Dani ne ko ne bɛ taa Dani bɛ taa wa anw bɛɛ bɛ taa parce que Arasa ko de don aw ni Ala cɛ ni ne ni Arasa bɛ ɲɔgɔn na ne b'o fɔ n tɛna f'u ye n ko non ne nana ka bɔ Mali la ou bien ne bɛ baara k'a don n bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ k'an yɛrɛ muruti ka b'u bolo n bɛ se k'o kɛ Espagne kaw tulo bɛ ne la o Espagne kaw ye ne de wele k'an bɛ fɛ i ka taa Arasa ka meeting na ka taa Arasa kunna wolo ne ko ne kelen tɛ se ka taa n b'a fɔ n tɔɲɔgɔnw bɛɛ ye n donna groupe kɔnɔ a don n y'a fɔ bɛɛ ye groupe kɔnɔ n ko Espagne kaw ye ci ma ka tila ka u ka bagari k'u ka vocal ta k'a bila groupe kɔnɔ n k'a y'a lamɛn n'u ye invité mais ne kelen tɛ se ka taa na aw bɛɛ bɛ taa n'a ka d'an bɛɛ ka taa o de ka di ne an y'an organiser ka taga ni ne ni Arasa bɛ ɲɔgɔn na munna n bɛ taa n ka wari don billet d'avion na mɔgɔ ka billet d'avion ta ne n ko ne de ye billet d'avion ta n yɛrɛ ne de ye billet d'avion ta n yɛrɛ an ka taga an bɛ segin ka avion raté ka tila ka billet san urgemment bɛɛ bɛ urgent billet dɔn a Espagne taga ta ni ka segin na ne jɛnɛ ye min bɔ a ka ca ni 50,000 a n tɛ mɔgɔ min fɛ n bɛ taa 50,000 don o kungo la hali bi n'a bɛ kɛlɛ la mais n bɛ ka nin bɛɛ kɛ a tɛ dɔ wɛrɛ fɔ a ye dɔ wɛrɛ fɔ jɛnɛ sogodogo de don ne de y'o fɔ n ko n bɛ k'aw ka terminus ye awɔ mɔgɔ si m'a fɔ k'i tɛ ne bonya ko ne ma bonya imposer da la ne ma deli ka mɔgɔ dɔgɔya n'i ta la se ne ma de ne b'i dɔgɔya ni m'i ta la se ne ma ne t'i dɔgɔya mɔgɔ 1000 bɔra Arasa kɔ ne jɛnɛ ma deli ka kala tigɛ o la parce que u m'u ta la se ma wa u m'u ta la se Arasa yɛrɛ ma ne yɛrɛ ma ta la se Arasa ma koyi Arasa de bɔra k'anw dɔgɔya yan ko n'a y'anw jɔ an ka koko pɛrɛ anw ye koko pɛrɛ k'anw tɛ taa tugun ka tɛ ki an ye koko pɛrɛ e ko k'e tɛ taa e ɲɔgɔnna intellectuel ba e ye kunfin 2 perdu ka b'i ka jama la e kɛ kun ka tila k'i jɔ k'anw tɛ taa donc e de ye Ala dansa o Aras Bachi e de ye Ala da Ala m'e da e de y'ale dansa parce que e de ko sa Ala sago tɛ kɛ o tɛ nin ya e de ko sa Ala sago tɛ kɛ e y'i jɔ a ko n'aw ma content an ka koko pɛrɛn ka bɔ e ko anw tɛ dɔwɛrɛ la ménage kɔ i ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ an ye koko pɛrɛn ka bɔ e ko sisan tugun ko koko tɛ pɛ ko koko pɛrɛn ni ko tɛ kɛ ten n'o tɛ mun de don e de y'anw humilier jama tu la yan k'anw humilier bɛɛ lajɛlen ɲɛna anw tagara tugun k'o tɛ kɛ sinon an b'i fa ɲɛna an b'i ba ɲɛna an b'i dɔgɔya o i y'a fɔ don min na k'anw ka koko pɛrɛn ka bɔ an bɔra y'an ka mouvement ko kuma kɛ an ma min fɛ aw de ko an bɛ ka Arasa contre di an taara Espagne janjo kɛ mais ne jɛnɛ t'a kalama ko ja kɛlɛ bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ ne ka hɔrɔnya barika ka bon bolo parce que ne peut-être Arasa de bolo kɛlɛ bɛ yen mais ne tun t'a dɔn kɛlɛ bɛ yen parce que ni kɛlɛ bɛ yen ne tɛ taa n ka 50,000 don mɔgɔ la ni kɛlɛ bɛ yen ne tɛ n ka baara bila ka taa Espagne ni kɛlɛ bɛ yen ne tɛ n denw to n kɔ yan ko n bɛ taa Espagne ko ka taa meeting k'ale nɔfɛ ni kɛlɛ bɛ yen peut-être ne tun t'a kalama ko kɛlɛ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la mais ni Arasa tun bolo ko kɛlɛ bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ Arasa n'est pas clair avec moi
o ba ira ka foko ara sate mogo jenyo parce que mogo mi mese ka jeli ti nyingoro ka je ka inyi wara mogo la me jeli bi nyingoro mogo ka ngi mi fi o mogo da sugula donc ne ko ni bolo kele kunteni nache parce que ne tsega kele to nache ka kla ka wuli ka ta Espagne ne seguke ka kla ka avion raté ka clé kun fait on me do anga so kona do fo 20h passé parce que on a sur français grève bien on sera anga so to comme na mai makula on ne ba do ame boye fene na te kuma mes sympathisants na sigo fene ko fe o boya daranga ma fo mo shengu ala san lete kuma ku mo fo mo shengu ntlala ka dola ka kla ka anche bolo ndomi ka da ko fe ka wa keme jebo ko di danima ka fara bolo dala o bena na te kuma aye okoro ko ne danga deni ne fila ka ni fe on fe ke ko ne ba do ka fo ko ne ara sa séparer le no quand te ni la nyongo fe quand te nyongo nyesra la ne ka ni beke o ba ira ka fo ko ja ko ne danga deni donc c'est faux et archi faux kele doute funye kele doute neye kele soro la fin kele mu no fe M5 kele doro ne do abana aya ke to de ni sara ka do bluga be jaisa voilà merci egata donc kele kunte fuye kele kunte je kele kuye M5 ko di M5 ko ere munye ko maliko donc ou mana fait on fait foyer duguma avec galo c'est leur stratégie fait on fait mana fo duguma o la nu usigi auto ko nyedo ko nana dune ko ma du wa ma delika du jeunesse ko ko fo ite du ne ka faro masa de bala kan dama dongolo ba fe galo ka kuma te mo wele gansama ne ka fari galoma ne ka fari duguma barama ayi ne ka faro ma mogo be komi jeunesse ko qualité ite se duguma barala ite se na mi mai ne mai ba do immédiatement sur le champ ne tu sais donc bi ta ka fe fo aita mogo la ni ko nu be duguma mena ou profiter galon de do c'est le système ne le jeune ko ba kono ba nye do galon de do ima o ti se ka fa ya yu nyinga ke aya do nyinga o bi ta galon fo kenema duguma mais aya fo ko nu ye muso kise ni check de ku ka boka fe no fo kenema o ti se mais nous na lu sigi kata kan fo la ni ko yin chiene na mena ni ko yin beta mena comme ça ka fo ko jene ala sa trai ya longtemps mais ayi ou demander doro ko mi be o ka bona e ka fo malien be ka do comme ça ni jene de traité ou venir rasbati de traité ou venir jene de janfachi ni rasbati de janfachi o be don mais he o ti se o parce que na fora ko M5 ko mo da bali biba na fora ko M5 ko no fe mo da bali biba o ra to ba fo ko ube ko ya ena mais ni ko ku kala di dalu kele dalu tubul adalu tubul ona na tubuni ko na ko ni dani me warkla ate sympathisant mo nyinga ala bureau kono ne jenebe kuma c'est ay sympathisant nyinga na fen kelembe ko ne be participer muna ala leti kuma groupe kono leti kuma groupe kono c'est-à-dire ni mogo do ni arasa ko kabe kuma do ga demsenu dara sabe mogo tige elawo ne be sympathisant groupe kono leti kuma c'est pour vous dire que ne date foi la kono foi terrain be sa dominanta kalama mabo kalama RSPC be yiri dominanta kalama mabo kalama fon fe kera sympathisant kono nta foi kalama nte kuma groupe kono nte kuma ala biu kono foi ne te kuma foi kono dali na ya ko ga molo bla ne de tara be bolo no mi groupe kono munu sara ka waridi ule waridi atara di joma aras bachita donc muna meni bege na te kuma meni bege muna ça c'est faux archi faux sympathisant mo ko benela ule re tikele mi ado la kwa fa on fait kera bekera ko M5 ko comme na ne seno M5 la comme na ne seno M5 la comme na ne seno M5 la ne te seno la muna mfaso de terre ne desera ka faso ko kele ke aras bachi ne ma dese ka ke wa ala kana ne dese ka ke na ma tugi ko were ko munu ba fo ko jene ko aras bachi fo saya ngode de daya fo aras bachi fo saya ne de ya mu iseben ne de ya seben ngo aras bachi fo saya ma en condition nya conditionné mi ne aras bachi tura ka siraka
u b'a f'i ye ko jɛnɛ ko arasibati fo saya mais jɛnɛ ye dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ fɔ ko ye jɛnɛ ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ o de tɛ fu fɛ fo ka dugukolo miliki wa ne de bɛ n'o fɔ su in na ne de bɛ n'o fɔ n kun tɛ ci n da tɛ fara wa foyi yɛrɛ ti bɔ a la foyi ti bɔ a la ne y'o de fɔ c'est-à-dire adamaden hɔrɔnya ye kelen ni wallahi hɔrɔnya ye kelen ni fila tɛ hɔrɔnya ye kelen ni fila tɛ ne ka kuma arasa ma a bɛ ne tɔɔrɔ ka se niveau mun na a bɛ ne tɔɔrɔ ka se niveau mun na mais arasa yɛrɛ kama tɛ ne yɛrɛ ka hɔrɔnya kama c'est-à-dire an bɛ sɛni min kɔnɔ bi a sogolama de bɛ ne jɛnɛ bolo a bɛ komi ni ne bɛ fitɔ de kɔnɔ n bɛ sogo de la quoi billahi mais ko jɛnɛ ma ni éviter wa ne ye ni éviter a tɛ ban ka sotigiw ci arasa ma hali arasa tanti arasa fa muso k'a ci a ma k'a ka sabali fɛn tɛ ye duguma ma min kɛ pour que an kana bila nin yɔrɔ in na mais an bɛ na ye o obligé de don an bɛ na ye n'an ma na ye a tɛ ɲɛnabɔ parce que ko laban bali tɛ foyi ɲɛnabɔ f'an ka na yan de o de la ko arasa kunkolo pɛrɛnnen ne dabali banna u ko arasa bɛ ko dɔn billahi ne dɛnɛ dabali banna mais dɔw b'a fɔ k'a y'a kɛ la biri ko n'a juguya dɔn o tɛ o ko bɛ n'a kɛ cogo de don ne ma mɔgɔ si kɛlɛ nkalon kan arasa nɔfɛ ne ma mɔgɔ si kɛlɛ nkalon kan arasa nɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye arasa bila n'i y'i ka samarani fila ta ka taa ka t'i ka malikoliti kɛ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen ne jɛnɛ bɔra ka min f'i ma parce que n'i ko k'i b'a kɔ mali de la n'i y'a ye a tɛ maliko kɛlɛ la ou bien n'i nana kɔ min na n'i m'o sɔrɔ n'i taara ne bolo i ka droit de don ka taa a m'i kun ci n'i dafara kun bɔ a m'i kun ci n'i dafara kun bɔ ne bɛ feuilleton de kɔnɔ quoi a cɛ c'est comme je sais mais mɔni wɛrɛ de kɔnɔ min tɛ n yɛrɛ ka mɔni kɔrɔlen quoi mais arasibati b'i sama ka se fo nin yɔrɔ bɛɛ la u ko arasibati kalannen don ne dabali banna arasibati kalanni dabali banna arasibati kalannen mais e k'e ka jɛkulu ye diɲɛ ɲɛfɛ ta e k'e ka jɛkulu ye diɲɛ ɲɛfɛ ta e k'e kumacogo ye diɲɛ ɲɛfɛ ta e tɛ se ka mɔgɔninfin foyi rassembler an bɛ baga IBK ma IBK denkɛ fɔlɔ de arasibati tɛ se ka foyi fara ɲɔgɔn kan foyi Aïdara mɔgɔ joli Aïdara suit plus de 30 ans Aïdara wulila k'a ka wajulu daminɛ a bɛ san 40 bɔ ɲina san 40 mɔgɔ joli bɔra Aïdara kɔ arasibati n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɔtɔla Aïdara kɔ ko Aïdara bɛ sigi micro la k'o bɛɛ gosi k'o gosi wallahi ɲama tun t'a sɔrɔ ko Asadini bɛ balo la wa a tun bɛ adamadenw siran wallahi arasibati kodɔnna bɛ siran ni e ɲɛ k'e sara ka jɛnɛ kɛlɛ cogo di fɛn min mɔgɔw ɲɛ tɛ ne ta in na ma fanatigiw fɔ dɛ minnu cerveau dérangé don minnu yɛrɛ t'a dɔn bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ m'olu fɔ dɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i kunkolo b'i kan da la billahi a bɛɛ dérangé don c'est-à-dire a bɛɛ degunnen don wa a bɛɛ sirannen ɲɛ parce que kodɔnna b'a fɛ e arasibati ye ni e sera ka jɛnɛ kɛlɛ billahi ale bɛ ala kɛlɛ ala kow n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na de mɔgɔ ko n'i ma misi to sɔgɔma biri i b'a to a wulafɛ biri bamananw y'o fɔ ko n'i ma misi to sɔgɔma biri i b'a to a wulafɛ biri ko wa misi bɛ nɔnɔ to a la ka jeli bɔ a la ka nɔnɔ bɔ kumaw bɛɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ne sera ka ne kɛlɛ ka se ka danni kɛlɛ wallahi arasibati ale bɛ ala kɛlɛ ala e b'a kɛlɛ wa n'a y'a sɔrɔ k'e tun ye nin kɛ danni na ne tun bɛ bɔ i kɔ mais alhamdulilahi rabbil alamin i y'a k'anw fila bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ tant mieux sinon tu allais me perdre à toutes façons parce que ne tun ye nin kɛ danni na ko ne jɛnɛ bɛ sigi ko n bɛ taa danni gosi ka di e ma billahi ne tɛ se a tɛ komi danni ne bɛnkan mɛn ko ne danni cɛ o tɛ dɛ parce que ni ne ye miiri danni ye min kɛ e ye mɔgɔ ma k'i ye liti in kɔnɔ mɔgɔ ma k'i ye k'a faso jala ka siɲɛ ta yan faransi ka taa polisiw la faransi danni bɛ taa polisiso la don min na polisiw ni danni bɛ kuma ne jɛnɛ de bɛ telefɔni na n tulo b'u kumakan bɛɛ la ka agressé k'a fa ɲini k'a ba nin na a yɛrɛ ye mɔgɔw dɔgɔye ye ka fɛn bɛɛ da mɔgɔw ka ye mɔgɔw ka avion ta ka bɔ dugu ni dugu ka na ka na danni kama jɔn nɔfɛ e arasibati kama e arasibati ka ko kama ni ne e kun ye danni dɔgɔya k'a sɔrɔ e ma ne dɔgɔya wallahi arasibati kun bɛ ne dɔgɔya obligatoirement parce que min bɛ ne kun ni kan cɛ n bɛ taa f'i ye n'i ma sɔn a ma bilahi n bɛ fara danni kan n bɛ fara a kan parce que hɔrɔnya bɛ danni ka yɔrɔ la bilahi ladiriya bɛ danni ka yɔrɔ la
horonya be la diriya be horonya be la diriya be dani kile kele ne dani be ke datige nda be bo kan etanu fo ite horonya doron neni sigo ga kele la meni yoroni fo ka fo arasbachi e ko mo ye hakili di ni hakili je kana ta diplôme 20 sur 20 ki bolo ka fo imati ça dit te se ka fo nyana bo wa ka koti là ba parce que hakili di mo ye dani de la video do ke akose des soldats ki be be bani ni ko fo shiko mo chama ini wele ndone c'est pour vous dire que kunfinya kala ni be ko were hakili de ko be ko hakili de mo ye ba mana o yinfi ko hakili de mo ye mo ma fe ko kala mo ye de bala ka mali da mali madeli ka di kunfina ma kunfi madeli ka mali mala ma ye ke mali ke wale la kalangala bulu kalante ko ame mufu yo kala ka hakili nyuma nduma bilay ni hakili nyuma dida ali ibeka mashuina ame wuli soko maka foko jako mali mi kumambolo shuina sako mali de na ale hakili nyuma ndama sino kalanko talo ngo hakili ko ini bikaje hakili ka jamana joni mara ko nyuma o hakili de tala sino kalanko tewo ka 1 yelema ka 1 plus 1 ko ke d ibeka bodon d plus d 4 ibeka bodon ka sogobi ka yana bo ibeka bodon me munya je hakili ore ya to jamana don wula bi ko ibeka kabla hakili ni nte kalango tewo jo ya fo yo ko ibeka kunfie ko banga jamana kuna mo shite me mago ko amaseka hakili nyuma soro ka jamana njo o la to be wulile ma ko bi donc hakili de mo ye kalante mo ko tima de ka fie ko kalai ko kalai mo ye ado amote ko mi mene don ko mi me dani do ku mane wuli ka fo arajo la ka fo micro la ka fo fambe ko dani ko shiko bateni o do nya so shiko ene wulu bani ala akile mo ye de hakile mo ye de ne jene kuma fora nye domna mi dan dusukolo ka nya ça dit ni nya dogo ala rebe al foko jene ye galotike c'est pour vous dire que ne jene rete se galotike la ko en digra ni nguna to mi na nyere de bado me nye mo folo jume wele ka nyi nga nye dani wele ka nyi aklovena nya wele wo dani nye video ke ko awo nye ko shigo bateni na akoko awo amado na de afana ko awo ni ya fo muna akwana ka daludu ata fo shigo bateni na kafena okay nyame anye barowaro ke ntemena sama shoki meye miri est-ce que ne kan Daniel jene kele c'est-à-dire Daniel jene kanuni muke est-ce que ne kan ko beke fuyi ni kuma kan kamawa c'est-à-dire oyoro ni nane Dani ne takwa oyoro la ne Dani tadi ne Dani klale téléphone ala ma donner la carte digrana oyoro la ne Dani tanya bla balasi do kono Daniel moya mi kene jene depuis 2017 faut que c'est 2000 chou na bi joko shiko bateni aleka pajika c'est des solanye ura 12 dima mais shiko bateni ni diebe bani ni fo shiko nyo kumaka ngiri ala madone mais ka damne 2017 faut que so do chou mani Daniel o fo ne o tabilahi ayo kumaka nji moya beketi ala be baraketi wo mo ni hakilima be baraketi nine hakili kuma bondoro nebe miri doro shugo yen banini shugo yen faketa shugo yen keta shugo yen jenyogo beketa shugo yen fembe danika fo ni jenyogo ne dani il est traite dani il est comme ça dani il est donafe dani il est boyanfe nebe bo me dani goshi ou bien ben dati kala mbe fendo kala mbe bomba goshi mba ke shugo nyone mba fo dani ne fara shugo kambi ne keta menya muna ka amun tokola ka balansi ta ka jo Daniel yumaya mi kene de 2017 faut que c'est au doma Daniel senga mi kene boloka mo do ne no fe ka fem bela jelen dara madoka ka ne soutenir fem bela jelen ka ne o de soutenance ni mu beta ka laje ne bugora yoro Daniel ren antara amija ife ala Daniel kabako la maga chekele mi ye amija ka da franchi ka do wallahi fabita amija kama Daniel donc ne bo beka poubelle parce que ko Dani ko shigo bateni amate membia na ko fora ne re jene ko shigo kele me bo ko ka kala mo do ga ne re ko fako galunu
mais ni ali ye do ɲini o ko ne ka yafa ɲini Chico fɛ olu ma jɛnɛ dɔn mɔgɔ bɛ ne kɛlɛ a b'a dɔn ko jɛnɛ ŋaniya ka ɲi mais ni ye jɛnɛ ye wɛrɛ i bɛ jɛnɛ kɛ mɔgɔ jugu ye Chico ye ne kɛlɛ mais a kuma o kuma Chico b'a fɔ ko jɛnɛ tɛ mɔgɔ jugu ye a y'o fɛnɛ fɔ koyi mais u t'o fɔ Chico ye min da ne ka ɲɛnamaya la n tɛ ɲinɛ a kɔ wa mɔgɔ ma deli k'a dan kan wa n y'a fɔ dɛ n'i ye Chico ye don o don Chico an bɛ ɲɔgɔn na o kuma in tɛ wuli o mais o t'a bali k'a fɔ ko min ye min ye o ka fɔ est-ce que ni ne kun ye n ta n dusu fɛ a don min na Dani wulila ka taa Ami Jɛyi ne nɔfɛ bɛɛ ka dɛsɛ Dani na ko fɔ Ami Jɛyi ne bugɔ fɔ hali Ami Jɛyi k'a cɛ ne cɛ tɛ Dani ye n fa t'a ye n somɔgɔ t'a ye an tɛ jamu kelen an ye ɲɔgɔn dɔn liti kɔnɔ ka ɲɔgɔn minɛ liti kɔnɔ mais Dani y'a c'est-à-dire Dani y'a ka vie sacrifier ne Dani pouvait aller en prison il pouvait aller en prison parce que n'a kun Ami Jɛyi jogi a kun bɛ se ka taa prison na ou bien Ami Jɛyi kun y'a jogi a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ hôpital kɔnɔ donc ne b'o bɛɛ kɛ fu ye parce que ko Dani ko Chico ba tɛ ne ye baara kɛ n'o don ne y'o de ta ka baara kɛ Dani ye ɲumanya o ɲuman kɛ ne y'a don o ɲumanya ye ne jɛnɛ sigira an siso kɔnɔ k'a bɛɛ ta k'a bila balansi kɔnɔ ka Chico k'o kuma kelen ta u ye Chico ka kuma bi ne ko n bɛ continuer Dani ye n tɛ foyi o kɔfɛ n y'a wele an y'an ka baro kɛ foyi donc ne mana ko kɛ Arasibachi la Dani mana ko kɛ Arasibachi la Arasibachi e kun bɛ balansi de ta ka jɛnɛ ka ɲumanyaw bila a kɔnɔ ka jɛnɛ ka juguman bila a kɔnɔ est-ce que jɛnɛ ka juguman ni ɲuman jumɛn ye jumɛn bati n'i yɛrɛ dara la k'a fɔ à l'homme de conscience k'a fɔ ko i yɛrɛ ŋaniya la i dusukun na tiɲɛ yɛrɛ la jɛnɛ ka balansi juguman ye ɲuman bi jɛnɛ i bɛ bɔ n kɔ dɛ mais ni jɛnɛ ka ɲumanya ye juguman bi i bɛ ɲumanya in fɛnɛ ta mais e m'o kɛ e ma balansi ta Arasibachi e ma balansi ta donc e tɛ kodɔnna ye kodɔnna bɛ balansi de ta walayi kodɔnna bɛ balansi de ta et puis an ye bɛɛ bila ka kuma i fɛ hali Arasibachi tanti ni su na tɛ n t'o fɛnɛ fɔ Papa Bacili muso ka kuma Arasi fɛ a bɛ tɛmɛ o kan k'ale b'anw ma fɛn kɛ dugu ma k'ale b'anw ma foyi kɛ dugu ma anw bɔra pata ka Arasa dɔgɔya mais mɔgɔ an ye sotigi ci Arasibachi ma mɔgɔ min kun b'o intervention na a b'a kalama diɲɛ don o don ani kun bɛ kuma diɲɛ don o don n'a kun bɛ kuma a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an ni Arasibachi kana kɛlɛ pour que an kana kɛlɛ surtout ka bɔ kɛnɛ ma n'a kuma ye bɛɛ dɛsɛra yɔrɔ n ye sympathisant mɔgɔw ta fɔ ye don o olu wulila ka taa fɛ a ye olu bombarder fo bombarder kojugu olu ni han de wulila olu no de wulila c'est pour vous dire que ni Arasibachi kalanna maa tɛ ko dɔn parce que ni ko dɔnna tɛ baara kɛ tan Arasibachi n'a y'a sɔrɔ Aïdara ma kalan mais Aïdara ka Asadi lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɔra Aïdara kɔ ko Aïdara bɛ sigi micro la k'o bɛɛ dɔgɔya ou bien Aïdara da dugu ka yɛlɛ ni ɲɛ ma ban a la kɔgɔ pɛrɛn ka bɔ mais est ce que ɲama tun bɛ mɔgɔ sɔrɔ Aïdara kɔ ɲama tun tɛ mɔgɔ sɔrɔ Aïdara kɔ n'an bɛɛ ye kɔgɔ pɛrɛn ka bɔ i kelen b'i sigi bi ye jɛnɛ ye sini bɛ se ka k'i yɛrɛ ye o bɛlɛni turuturu de don n'a sera k'a fɔ jɛnɛ ma kɔgɔ pɛrɛn mago t'o la n'a y'a fɔ Dani ma kɔgɔ pɛrɛn mago t'o la jɛnɛ dun ye min k'a ye mɔgɔ ma k'a ye Dani ye min k'a ye mɔgɔ ma k'a ye yɔrɔ kɔni yɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔ wɛrɛ b'i sigi k'i ta makɔnɔ o b'a yira don min na o la ne y'a fɔ n k'a kɛra dictature jɛkulu ye o b'a yira don min na ni n'a hakilina ma kɛ kelen e fɛnɛ bɛ kɔgɔ pɛrɛn ka bɔ sinon i kun bɛ ci da bɛ fara so i b'i sigi galon kan so i kun bɛ ci da bɛ fara u nana tuguni ko ne cɛ de bɛ ka ne Arasibachi bila ɲɔgɔn na a ye ne provoquer bani sa a ye ne provoquer o bɛ dɔw da kɔnɔ bi k'a k'o fɔ mais lagare ko histoire wulilen o don u m'a fɔ ko ne cɛ jugu ko Arasa jugu ye ne cɛ ye dɛ o ma fɔ dɛ o mɔgɔ kelenw de wulila ka taa ne cɛ fɛ o don y'a sɔrɔ ne furulen t'a ma fɛnɛ koyi n'a kun bɛ fɛ ka Arasa détruire a kun t'a bɔ lagare affaire bolo awɔ lagare ka téléphone a bɛ ne cɛ de bolo awɔ ni Arasa man d'a ye aw ni a tɛ sigi ka kuma o la yɛrɛ aw n'a tɛ sigi ka kuma o la yɛrɛ dɔnni mun na aw bɛ Arasa ka denmisɛn mɔgɔw bɛ wuli ka taga a fɛ f'a ka bureau la ka taa supplier
k'a fɔ a ye k'a ka Arasa dɛmɛ k'a bɔ nin ko in na a bɛɛ kɛra vidéo a bɛɛ kɛra caméra surveillance kɔnɔ a bɛɛ bɛ yen a bɛɛ film bɛ yen a bɛɛ film bɛ yen Ustazi fɔlɔ ka na a ka dɛsɛ o la a bɛɛ bɛ yen Lagare yɛrɛ kana a y'o la convaincu cogo min na a bɛɛ bɛ yen o don hɔrɔnkolo miiribali tasibali kɔnɔ wo kelen ɲumadɔnbali ninnu u m'a fɔ o don u ma bɔ kɛnɛma ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko a ye ko ɲuman k'o don mais bi aw bɛna o jɔ ko Arasa ennemi don ni Arasa ennemi don mais pourquoi o don a ma Arasa détruire ka taa munna a ye Arasa bɔ bolo o don munna a ye Arasa bɔ gouvernement bolo o don munna a y'a bɔ gouvernement bolo munna a y'a bɔ bolo o don ni Arasa ennemi don mais munna a y'a bɔ Lagare ka affaire kɔnɔ mɔgɔ bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais reconnaissance zéro mais an ka taa o kumaw bɛɛ bɛ na o kumaw ninnu tɛ kumaw yɛrɛ fɔlɔ kumaw bɛ na o kumaw bɛ na maa ma ko i t'a bila kumaw bɛ na o aw yɛrɛ kɔni b'o dɔn o jɛnɛ sogo dɔ kɛ muso min quand tu le provoques tu le trouves o mais n'i ye sɔrɔ i bɛ sɔrɔ chez même kan i fana b'o dɔn an ka taa dɔrɔn a bɛ fɔ bi de ko Arasa ennemi don mais Lagare ko affaire Arasa yɛrɛ tɛ koyi liti tɛ koyi Arasa yɛrɛ de tun bɛna to a da fɛ Arasa de tun bɛna to a da fɛ adultériat la o don a y'a sama ka bɔ gouvernement bolo k'a sama ka bɔ subagaw bolo k'a sama ka bɔ ɲɛngaw bolo o don a ma tɛgɛrɛma fɔ a kun na Facebook kan dɛ hali a ma dɔn k'a y'a kɛ mais bɛɛ ye Lagare ni Kati ka vidéo ye o kɛra bureau min kɔnɔ n'aw bɛ taa aw jɔ bi ko CDS soldat bɛ bɔ ka Arasa neni ko bɛ kɛ Barima ka bureau kɔnɔ Lagare sigira bureau min kɔnɔ a ma bɔ k'o fɔ o don koyi a ma bɔ k'o fɔ o don koyi o de la ko n'i bɛ ko kɛ mɔgɔya k'a dɔn b'a ye hali jahanama siranna fitiriwale ɲɛ an bɛ diɲɛ na an bɛ kɛlɛ min na n ko fitiriwaleya kɛlɛ don sinon ni bɛɛ ko ko Ala bɛ yen jahanama bɛ fermer sini sɔgɔma ni diɲɛ bɛɛ ko Ala bɛ yen jahanama bɛ fermer sini sɔgɔma mais n'aw ka taa aw bila aw tulo tannaw bɛɛ b'a mɛn komi Arasa yɛrɛ ko Sogolon Jata k'a ni Yeleni k'a ni Fagoli k'an b'an to an ka ɲɛgɛnw kɔnɔ ou bien an ka chambre kɔnɔ ko ka mankan mɛn Arasa yɛrɛ b'i to a ka ɲɛgɛn kɔnɔ parce que a bɛ na kɛɲɛ chambre la ka taa don fo ɲɛgɛn kɔnɔ a b'an mankan mɛn an kule k'a b'a mɛn an kule k'a b'a mɛn awɔ a jara mɔgɔ min i b'a mɛn a ma ja mɔgɔ min i b'a mɛn n'aw ko aw t'a bila n'aw ko aw t'a bila ne delila k'a fɔ Arasibaci ye yan n ko Arasibaci n ko ne bɛ fɛn kelen min ɲini fɛ ka na anw malo an faden kɛnɛ kan ka na anw malo an faden kɛnɛ kan ka na an malo an faden kɛnɛ kan ka na an malo an faden kɛnɛ kan n'o de ɲini fɛ sanu ma ɲini fɛ ne bolo wari ma ɲini fɛ ne delila k'o f'i ye n ko ka na an malo an faden kɛnɛ kan parce que e kelen dalakan tɛ an bɛɛ dalakan bɛ en jeu an bɛɛ y'an dalakan bila en jeu an bɛɛ dalakan b'i ka kɛlɛ nɔfɛ parce que an bɛɛ bɔra k'an disi gosi ni i dalakan ye donc i kelen kumakan tɛ baara kɛ la bilen an bɛɛ de kumakan bɛ ka baara kɛ o donc i kɛ cogo bɛɛ la i kana an malo an faden kɛnɛ kan o dɔ ma kɛ hali kunu wa o bɔgɔdenw kɛra an bɔra an ye ko orange parce que an b'a bila an kun na fɛn fɛn bɛ kɛ o y'a ka vie privée de bon an bɛ se k'a sauver cogo min na an b'a sauver pour k'a ka maliko kɛlɛ kɛ parce que adamaden mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo lajarabi b'i la bɛɛ n'i lajarabi don bɛɛ n'i lajarabi don donc o se k'a to an b'an ka mɔgɔ ɲɛnama bila a ka vie privée an y'a soutenir fɛn bɛɛ kan pour a ka se ka faso jɔ mais n'i dɛsɛr'o la bi k'i mi n'i jɔ anw da la k'anw ka IBK dɛmɛ a fɔra ka IBK dɛmɛ minnu yɛrɛ ko ka IBK dɛmɛ olu ma min kɛ e k'o kun n'i y'a mɛn e b'a fɔ ko ka Bubu dɛmɛ n ko Bube de taara jɔn ye Bube lataga jɔn ye Bube lataga Diko tɛ wa jɔn ye Bube lataga Buye tɛ wa ni mɔgɔ kelenw tɛ wa ni politicien kelenw de ma Bube lataga olu ma yɛrɛ faga min kɛ Bubu ka gouvernement nɔfɛ e de bɛ n'i profiter Bube ka yɛlɛmali la k'e bɛ accord signé e ni Bubu cɛ Arasibaci e m'anw ɲininka o ne kun y'anw ɲininka e bolo ko ne bɔra ka i bolo kɛ tan k'i kunkolo jɛngɛ yan fɛ k'i kunkolo jɛngɛ yan fɛ k'o bɛ jɛnɛ bɔ a ja kan e yɛrɛ kɔni b'a dɔn den min bɛ bɔ a ja kan o ye ne ya den bɛ bɔ a ja kan o ye ne e yɛrɛ kɔni kan k'o dɔn sa k'e bɛ taga arranger ko ka tila ka n'i jɔ k'i bolo ci k'a yɛrɛ kɛ a ye koko pɛrɛn ka bɔ a ye ni jɔ yan fɛ ko n'o kɛra k'an tɛ maga Bubu la an bɛ maga la o e yɛrɛ b'o dɔn k'an bɛ maga la o avant d'aller signer un contrat là il fallait nous demander d'abord il fallait nous demander
suna mo munu ko bubay kata mo bubay tagali de ya toni bubu nana e nana kalaba ko foka bubu debe muna a wakati ambe ya kede parce que en réalité comme gouvernement kura yelemara gouvernement munana ango deme e aras bache mi fo bubu ma e kanga ni sigi faden kene ka ko ka bubu deme o kanga ka bubu to ministre des finances la e mi fo bubu ma ne jene ya je kunu est-ce que en alache e kanga to e o fo bubu ma ko ka kla kana isigi ko ka bubu deme e ko bubu te état don bubu si c'était républicain ate état don ayela bolo état be damina le de la mo e baranyuma ge bubu na ka be mo la wulu donc bubu te état don ko état e continuité ko bubu te état don mais ena na ko fo ongo bubu deme ni mo ma bubu deme ku me chi dabe fara sale kata akor ke ni bubu che mo e ma unyi nga folo ayo fi ngite mo nyi nga ika mo nyi nga baleine ibo de kololo kono bi an bulu parce que il nana de kana fo arajo sa fe ko ka bubu deme mais abel an be kona wakati bubu deme te foye bubu itara komi bubu itara bengera ka bubu sigira pour nous et puis mo nyana ma do ba kono sina ali yo mi fo mo wula ku bi kunchi gida fara am mo ko le kala ka wuli ka fulu ku ka fala ka buila kibi chinyaka e on ne ya yesi sa mo munu ko ka bubu sigiu ulu era ni bubu be nyogona e na sa ko toujours ko bubu deme an ye deunia anti denyo Maliki te premier ministre yo Maliki te foyo Maliki e justice Maliki be justice côté de la e bubu ka deme galon fene kan se ko kewo muna mo ba fa ma ko sakaw do wele taw parce que an nunjuru be aras bati bolode na ya an bla kata galon la amita ko vivu na ya sama kata ya fe amita ko vivu non du moment que be tien kan ali a bête tien moi je suis obligé ka kodo ok quoi maintenant c'est la flagrant elle ne ti do kono binte do kono shi e aras bati dana foya ke républicain ke démocratie ebeta mouvement 5 kola Morote mi kalama depuis le 4 mars Arasbati beka mouvement 5 bouché. Quand ce mouvement 5 m'a créé Arasbati ni diko benyona depuis le 4 mars. Arasaka émission minaya ke le 4 mars 2020 le 4 mars here kumate Arasbati mami fo dikoma. Le 4 mars oya so M5 beya. Depuis le 4 mars Arasbati ko diko be coup d'état kanga akela. Ko parce que ko diko ko kan botola ka boni bese kan botola ka boni mure ko ni o fo ko finyete ko wa ko muna ko mo jora ko diko ka c'est pas la peine quoi ko mo jora diko ni justice je kan ko justice mai ko sisa ko mo be diko ni justice je mo ma do diko ni justice je u ka mo de do u kara mo de do nuko ko diko te nyininga ama wuli ka fo kete nyininga wa male munu wula ka fo kete nyininga uluka usani diko ka mogo yewa male ye arasbati bo sharia bolo chien jojoli odo ya soro sharia te ya go sharia kunte ya sharia kumbe o me muna male ko kete tu bolo kono parce que o mada sharia la ne ya fo ngo ko be dana bale yakudi so ni malien kun dale me sharia la e arasbati e dale me sharia la e kun ta fo ko malien ka bo e kun ta fo malien ka bo e kun ba fo do ko aye toso ne dale me sharia na sharia ba bo ka bi kan se ntere ga ka kateme me arasbati e man ka sharia ko kuma fo malien de yere ko abele me beda ko no fo ni mo ta fi ne jene ba fi wa fo ti boala aishi mali tugo kolokan ko mo go milena na fora bi ko ka haidara mile est-ce que Assadi ni mogo be sharia ko la mais jamana c'est ainsi c'est comme ça parce que il te sera sharia yo parce que mogo me yere be sharia boli ka leti sharia kono e sera sharia to godi sharia fi ko président na ma façon da fulla o be ka du président fait sharia ira ko kana ma dan fait ça ko yo be ça ko jombi fe mogo yo lu bolo ki bo tu bolo mais non mogo ti sharia yo mogo me ya to mogo nye bodi la c'est pas question de sharia sinon mogo mi be na be sharia kono na yife mogo mi bidala ke ibidala
sano ko sharia na fura sansa ko ke mine c'est der bete wuli mogo be ko bete wuli kiti mina est ce que mogo be sharia lo watia mogo ba e doro ka fo ibi ka ta fe min bolo ko fe nyumate parce que ni toru bolo ti se ku yere bo i yere kelente se ki yere bo ni sharia mogo ma fariga ki bo e mi jo mogo ma bi ko sharia ko kuma 2016 eni politique histoire là alas bati ko dongo ko politique histoire kale tora sharia ko alas bati eni ala che tora sharia ko ne tora sharia ko ya jibo ni boala alas bati olo la ne tate digina sa ne e sera ka nyine ya shuko wala alas bati e mi kena te digine la sadiri ne be balula ni bebe ba ne be ngam yake me ya jibo te balula olo la ne ko ne sera na arasanya billahi taala ne sera na arasanya ne alas bati sigi ko folo ne fen folo nyali ka alas bati lo kara ya jibo ka histoire alas bati il a confirmé ka fone nyana ko kalo kale be malodi ya jibo musoma ko kalo kale be nasango de ya jibo musoma alas bati na sigi dongo ko alebe san ko sankele wa ko kole kana sufe wa mo kacha menene alas bati sigo ko folo ne ya jibo de nyingali ke senere mo ko ka dogo mimba ya jibo yere nyingali ka alas bati la menene alas bati sigo ko folo ne mo ko minga vi nyingali ka ya jibo ka kola de ya jibo ko akobe to godi alas bati ko ne ma ko problem foita akola kale ya deno école la ale ba denga école sara wa ale be war dama ale be nasango di musoma ale be balo di musoma no ngonyo ko mangi sama o ine rasiri jako be galwe arasa ele bora ko be confirmer ko e galwe ja seno ina nye iva nga video de la main video ngono debo donné ne iva ni keleli dabla ça dit ne bula ne bi yelu la de quoi ne bula ne bi yelu la de debo donné ne ma iva ni kele tuguni iva ni afa ga kuma kono ko chedo be ko marfa e cheinge par cheinge na marai ko marfa e cheinge na marai aras bachiga domina politiko ku be arasa jije ko jamarfa e chedo fene soro ko senge na marai ko ke na marai ko te barala ka bara chena abe maima ko la foi tabulu ko sederi beta ado nye bebe kali lion nye baba de wele président international nyale de wele ma se ka ale kun soro parce que numéro nyagamina mbolo doni ne kun to mi dojo to kote ndara bebe ka le lion fe ka message dama nga ka di baba ma bebe ka le lion re ko a ko jene sugudu ko ni tiela ko ni akinla nyume o ya soro c'est pour vous dire que ne ti seder konoti janjanja fitidi waleya nyumandon balia ne ya injilaja kan hakilito mogo bela jelena nye baba wele seder international président nya wele nko baba ma ayra ni enyo soro nko ama ngo ngo ne fendo me ngo ni fen aye ne fendo ni kwa ngo Ivan nga dongo video kono ngo Ivan ko arasa ka mina ko folo ko chedo ya jibo ambe bo do usara ko me ko chedo were be ko jogina ko fo kera na mara ko moyen fo itabulu ni ta nyini ka bama ko laje ka unyini nga kuna foni jonjona et puis ka kuma fo aka bureau kono internationalement na au benaminka ikana fone jene ambe wole madake ka deme nyini uye mo parce que mo alas bati kon de la ka fonyana ko ya jibo ka famille ale jole menoi ase mi ya be ka kowe mo mene ni mene kuma delika ni mere mo nya me Ivan ni ka fengono baba ko ko nodo ko ni ko gelen ko wa ko non ko nye mi fo ko chinyere la ko nodo ko ani deme kaka no parce que mo dani bika sadiri alasa sigiko alasa ala efendo ki ne jenete kwa alasa ala efendo ki alasa maki nyona chamainde kajiebe kuru presque ka jeunesse be kuru presque
Moko ka dogo moko mi ma deli k'a fɔ k'ale arasa kanu même kile kelen a moko ka dogo malien den na. Aras bachi ala to kɛ mɔgɔ bɛɛ ye dɛ. Ala to kɛ mɔgɔ bɛɛ ye dɛ. A mɔgɔ ka dogo malien na i bɛ se k'a fɔ de ko ne aras bachi i mana mɔgɔ ɲininka i bɛ se k'a fɔ de ko nin ye aras bachi kanubaga kɔrɔ ye. I bɛ se k'a fɔ ko aras bachi kanubaga kɔrɔ de filɛ. Mais ko mɔgɔ ka mɔgɔ ye ko ma deli k'a kanu kile kelen ne ma deli k'a mɔgɔ ye ɲɛla fɔlɔ. Ne ma deli k'a ye dɛ a bɛ yen mais ne ma deli k'a ye. A bɛ yen dɛ. Parce que n'i ma fɛn min i kana fɔ a tɛ yen. C'est possible. Mais ne bɛ min ye ka caya n y'a kanu k'a kɛlɛ ou bien n y'a kɛlɛ tigɛra n y'a kanu tigɛra la ou bien n y'a kanu bɔra kɔ ou bien n y'a kanu a kɛra ta mais k'a fɔ ko n ma deli ka aras bachi kanu ne ma deli k'a mɔgɔ ye m'a mɛn fɔlɔ. Ne bɛ mɔgɔ ye u b'a fɔ de. Ali dongo ne ni cɛ ye ɲɔgɔn ye an ka magasin kɔnɔ a ko ale aras bachi lamɛn daminɛ ko depuis 80 combien vers 2000 combien k'olu tun bɛ bafuluba de sigi ko k'a ka hereke lamɛn mais o fana y'a bila don min na k'a ko don min na ko salifu bilenni kana ni prévu ye k'o don n'ale arasa bila ne b'o de mɛn n y'a kanu n y'a bila ni cause in na n y'a kanu n y'a bila ni cause in na n y'a kanu o de ne b'o de mɛn mais ma deli ka arasa kanu ne ma deli k'o mɔgɔ mɛn donc arasa bɛɛ to ala t'o kɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye dɛ ala t'o kɛ bɛɛ ye dɛ ka bɛɛ kuru k'a d'i ma i ma marifa da mɔgɔ tɔn na i ma wari di mɔgɔ ma i ma sanu di mɔgɔ ma bɛɛ ka da i la ka sɔn i ye ka k'i fɛ mais arasa i b'a mɛn de ko ne tun b'a fɛ ne t'a fɛ bi mun na bɛɛ b'i ta fɔ wa e tɛ ka se ka mɔgɔ si la na ni min taara o y'o talen ye hali n'i ye so fa miliyari la arasa ni dɔ tɛ fara kan ni dɔ bɛ bɔ a la bilahi miliyari don dɔ la sɔgɔma i bɛ wuli o de la a fɔra kɔmɔgɔ ye ko kɔmɔgɔ ye kɔfilɛ c'est à dire ɲɛmɔgɔ k'i kɔfilɛ kɔmɔgɔ la o de fɔra ɲɛmɔgɔ ye ko ɲɛmɔgɔ to yen k'i kɔfilɛ n'i ma to k'i kɔfilɛ les jours b'i kɔfilɛ n'i ma mɔgɔ y'i kɔ i b'a dɔn don ko ja ko ne tun bɛ kunfɛ taga de la wa arasa e bɛ kunfɛ taga de la bilahi da in tɛ quoi i ye fɛn dɔ de fɔ fɛn min ye tiɲɛ mɔgɔ tuguli kɔ n ye baba wele ka kuma ɲɛfɔ baba ye baba ko jɛnɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin hakili ɲuman ye mais ne tɛ CDR kɔnɔ n ma sunya ka kɛ CDR kɔnɔ n t'a biro kɔnɔ n ye sigilen to n ka so kɔnɔ ka nin miirina ye k'a ye k'a fɔ fɛn min don hali ala fɛ yen ɲuman dɔn ka ɲi mɔgɔninfin ma a ka ɲi yɛrɛbakun ma a b'i ka ko lajidi an tɛ sigi wo ci dɔrɔn na arasa ko la anw y'a ɲini ka arasa orato danni ko kunna a ka video kɔnɔ ko jɛnɛ bɛ min kɛ duguma o ka ca bɛ min kɛ sanfɛ mais nin bɛ kɛ duguma a kumaw ka ca o a bɛɛ tɛ fɔ o yɔrɔ mɔgɔ tun tɛ nin kalama dɛ mais baba bɛ nin dɔn baba ye bamakɔ wele bamakɔ bɛ t'i jɔ ko nkalon de don a wari tɛna b'u kun a sanu tɛna b'u kun foyi ko nkalon de don mais i bɛ taga France 24 ka reportage la France 24 yɛrɛ b'a confirmer ko mɔgɔ 2 de sara donc min sen joginna o y'o de fara saya kan salen kan bali ye mɔgɔ 2 de sɔrɔ France 24 yɛrɛ a confirmer ko mɔgɔ 2 de sara mais o ye min confirmer ko sara o ma sa o joginen baranen de dalen don o kɛra namara de mais baba tilala ka kɔmasegi kɛ ne ma a tɔ n ka dɔ bloqué dɛ a tɔ mɛ baba ko ne ma k'ale ye Bamako wele ko Bamako ko tiɲɛ tɛ ko ye k'olu t'o kalama ne ko k'olu t'o kalama ne ko ok n yɛrɛ taara n ka recherche kɛ ka taa sɔrɔ c'est à dire ko in ye tiɲɛ de ye quoi ne dabali banko jugu ni siranna quoi ka taa sɔrɔ kuma ye tiɲɛ ne ni siranna quoi ne dabali banna mun na malo bɛɛ tilala ka ban Dani ye malo bila ka taa ka fɛn bɛɛ tila ka ban malo tɔ tora hali arasi bachi t'a dɔn malo tɔ bɛ di mɔgɔ min ma ka malo dɔ kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka taa di Yaya Djibo ma ka t'o présenter k'o d'o ma ne m'o ye parce que u ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ sur le réseau fɛn bɛɛ bɛ bila sur le réseau hali ni bo cira o bɛ bila réseau pour k'o ka kɛ prévu ye arasi bachi yɛrɛ bɔra k'i jɔ ko malo tɔ bɛ yen a t'a dibaga yɛrɛ dɔn sani
ni malo kata di fili atoma ya muso ya jibo muso be ya jibo muso be ya jibo muso be malo mata doma ne dabali bana o de ne interpeller ne aye alasbachi bora ka fo ko malo to be mais malo to be ala ta dibaga do mo woro be alasbachi re dako ko mo woro be ulu chow masa derla mais ulu chow were sera naturellement mais ya jibo sera jahadi de la alasbachi e ka jahadi na fora ya jibo ya alasbachi ko kilala ka sigi ko ka ibe ka tanu ibe ka minga fanga konona la ibe ka minga fanga marako jugu ne bora ko fo ni ibe ka ministre ko te fo ni ibe ka justice ko te fo ni ibe ka era ko te fo o ibe ka era keleli no fe malien de no wulila ka sara muso la ko kale beta ka kelela kale beta mugodo kumamo no e alasbachi ne yaya shu jobi ni ya jibo wuli ka bo kaburu kono ka sigi ka nyininga ko alasbachi beka ibeka deme billahi atedala alasbachi sigi ko ne jene ba fi ani ne make nyongo nga mo ne ba fi parce que ti chiefi mo ti bolo ka chiefi ima delika mo solo ka chiefi mo ka nga chiefi bi warda bema a chiefo la ti bolo a dofo kana mi mese ka chiefi be mo ko ate ne jene ba fi pour te rete boala ni sangolo be mo mi bole ba jigi afuiti cinéma asangolo tene soro yere ate soro nta ye ka kere je sais même pas ni be villa yere nta don yere ni ne ma fi ka sigi ko cheti bolo mi ba fi ni dani ma fi ki ka sigi ko a cheti bolo mi ba fi ni ne jene ma fi alasbachi ibe silami ka silanyu mate ni taraka ibe bi ni de ya fi fo iti la wuli parce que Allah te fitiri wale fe ima kele la ko ne be ka fore ayi ita bolo de do no te ne jene te na ija shika ne fitiri wala kle ga ne fitiri wala u yere ga kuma kama mo wele ama mo wele mo de marasa wele o au ka bo ka fo ko jongo alasbachi maliko keleke a chete feno mona yake ngale fena ka avec son plein gré mais on me sait que alasbachi on wele awo ayan wele bi ayan wele shin wa ayan wele shin ngene ama wele muna ama wele kan ba anfaso jodia na kuma maga malila ni alasbachi ko meta bachilila jo kuma ne dutene bola jamutene la est-ce alasbachi wula ka be bachilila de jo alasbachi wulila de ko be mali ye jon ye jene bala e bala ambela jelin bala ni jene mi yere o kono ko jene fasi de njugu de donc ni mo gamunu ko ça dit ambe ni kuma nu fo ko c'est pour nous soulager mais alasbachi be wole ay be wole na ma mo wele aka fo bisini ko ay na bachila jo ka beteta ama mo wele ay mu ne fo na unana nga wula ko woyi bali woyi fama jugu woyi marako jugu woyi zon woyi bingali kelaw woyi tonyoni kelaw muye nangore ina ore ne jenena ayam be wele one par one directement indirectement ami wele mbete mana kawnya alasbachi ma mo wele c'est très facile de dire ça alasbachi ka fo bi ko woyi bachilila ebe boka kuma personne akofu malidi wango malidi ayam wele bi ama wele au contraire on ma wele mo de ma le wele ajo donc ni bo bi wele ajo iba ajo anyuma ni ta ajo anyuma abe fiye malen den shi alasbachi fitiri wala shi mo shi te mi a fitiri wala alasbachi taraka contrat signé domla ma mo shi yinga donc ale de malen don fitiri wala ya ale fitiri wala asa de la amunda mina ko malen matuka ko fanta matuka ko abeya adante ara madon asaya adanto ya adama ko ya adante cheka ni boka dama adante chefle na maraya la ya adanto ya ama mo wele me mo be kata sa no fe ama mo wele mo de male fene welo jongo alasbachi boy ga maluko keleke a chefene te ngale fene aye ko ça ne va pas chez lui ne fene aye ko ça ne va pas chez moi ambe ko ça ne va pas au Mali
Moi, ça ne va pas au Mali de Ambé Fallon, à même le Québec. Sinon, ma foka be faso jo, ma foka be le faso jo. Ma foka ba le faso jo. A quoi un bébé fait mingono, n'a bébé nyon soro, la no toko Mali, a koka boli jo. Donc, ba mana ko, maninga ko bonya be mande, bonya masegi me mande. Ni malien de mimi yere retrouver ala saka kunu kele kono, jenet koko kunu kele. Jenet de afi, kunu kele, bi kele tele. Wale jenet yere retrouver fama deme kele kono ta musalaka mafe, ala musalaka mantafe. Kayibeka deme musalaka kuma matemaka révolutionnaire aw de la ka révolutionnaire ka président deme aw de la koy aw de la ka révolutionnaire ka président deme tasma kamne be révolutionnaire bolo révolutionnaire be wele ko mamurutile depuis ka e ka juru minala ke esi e depuis ka mamurutile depuis ka juru donner la ke esi ayi wa on révolutionnaire on un révolutionnaire, oui. Alasbachi ma mogoshi wele. Mogoshi fena alasbachi wele ya. Alasbachi ka boni doga doliance leti ko boko atamali ko keleke. Mogoshi. Donc ayan wele parce que ko abe faso jo. Donc on se retrouve dedans. Ayan wele bien ayan wele chini. Peut-être qu'il y a de conscience sur la joie. Alasbachi ma mogo wele. Mogo de fena ko alasbachi ta mali jo. Personne. De bala ka da au de la ka révolutionnaire du menye aya do to ko ko mini gouvernement be baraka nyoko fa aya do to ko fa te yana pa a révolutionnaire de bala ka da ne ma delika ye ko révolutionnaire du gouvernement be ka baraka nyoko fa ne tado a folla le rasbati la anga gouvernement de ne ma deliko ye kanga gouvernement de en tant que révolutionnaire non et puis kumbe ti da be fara c'est faux et archi faux. Il va falloir que vous toko kera jina de arasa bolo ne arasi bachi ka mi kala do kunu mune be arasi bachi ma mi fo bubu toko be ke kurana kole ko maka tisaka kula maka ya tisaka ke bubu la maka tisaka ke ibekala eme malen dombe shuga bla ibekala ka malen dombe shuga bla ibekala ni fangala obi emna ki bi cheka bo malen do ngoro ko kuma te fe obe fo e ka bagabagali to bali i ka pren to bali i ka bolo jigi nka yele to bali abe fo bi abe fo simi mo simi galiti ti aras bati ikele ne galiti ti ibi kele fo mo ni mo fly ibu don ni bu don ne bu don kuma be na fo doni do ni mi fo do ma se o telefone fe ya chebi galiti ti muso ma ti ire galiti ti ini kele fo mo ni flaw ulu ni galiti ti donc na ko alas bati ti fantande ne yina na fantande ko akere fe ne yina no luko wolu de akaliti chi a l'heure actuelle ya ulu de ya black ata eradike ulu de ya black ata jabulu fe kata signature ke ulu de ya blala un deux trois ko prévu ko mandala ya prévu ya na maboni prévu be emna ko ka Karimu deme ko Karimu wa kuma e alas bati dana ke républicain ke démocratie ke ni mais en même temps Clément Dambélé ka histoire donc ni shalabe arranger yorom na shalabe bato na te arranger yorom ati bato ne vogali yele la mais ne se ka afo kuma kan te Clément nga kuma kanyi mais anga ke Clément ta yere pour que ka ko no ya bebulu Clément kuma na groupe do de kono wa aish ay vogali ke ka de ere ba wa ayi Clément kuma la muna Clément ye mogo do de wele ou ko conversation privée Chara juma be mali kono aras bati ko opérateur do be sigi ka bara be bla ka opposant mogo munu bi ka fanga gauche ko luka numéro sélectionné ka sigi ka to ko luka conversation be la me ali ni mi ya muso wele ko je t'aime o be bubulu ni mi ya den wele o bubulu ni mi mogo wele o bubulu il suffit juste de le kika téléphone ta ka wele like abe enregistrer bubulu droit juma be opérateur do bolo kiko ke adamade nyogona o droit juma be gouvernement bulu jombe ku blola service secret mo o service secret be jonga bara la gouvernement nga bara président nga bara e aras bati de ko on maya
qu'est c'était do M5 na ko ka da sharia soso mais est sigira kunu sans hésitation kuna sini ka sharia soso fo ka ta se fa zemela ola mo chama en wole jene de ala sa ko sharia mo cha ita mo la sa mo ya fo en wa ita mo la sadiri ni yake ni ala sa ke dicté mais zero foti kala zero foti o yele da do mbado ulu do yen wele bi ko jene ko cheki ga kuma wa ita mo la sa nete mo la tien ko fo ni mi bien fait me na fi re be da kan moi je m'en fous mais akana ngolo chauffer ko jene ko to sharia ko parce que ala sa te sharia ko bi ala sa ma deli ka ke sharia ko wala sa mo ko te sharia la ne de jene afai ni ala sa be sharia bato ko ala sa be sharia ko fe fola mi ala sa kunga condamné kelema damele ga ko ina o kunye de kamunu nye kelema enregistrer ku goshi kele mo munu ye opérateur ou bla ka kelema enregistrer ko lu goshi mais ala bati mo fole ko kadimu go kuma sharia sosora ala bati makuma kelema damele groupe do de ka makuma groupe do ko kelema damele makuma groupe ka kelema damele ye mo do de wele no ya dana ya mo na soro kuma ye tien parce que ce qui est bizarre muye ni dabali ba aras bachila kelema damele yini ngala kelema damele il a démenti que c'est pas lui et maintenant il y a faut qu'elle to aras bachi mune ba ke kelema damele muna ote ka barayo e video mania système de gedungu non aras bachi journaliste ou kelema damele yininga kelema damele ko kalete ku ye vogali fabriquer ko ka dalela mais mune ba fo ko kelema no pene vous même be fene bolo ka fo ko kelema no toi tu as quelle preuve appelle kele nyana wa mune be dala ka fo ko kelema no alors que kelema ko kate ojo fait boraya de 2017 faut que c'est 2020 ma ojo fait boré et arasbati contrôle là on boraya ka nyo ka malen do nyela ke ete o da se ga jal e le fena ku o kuma kon ku e sake na soro ko mo ko ojo ka bla odo an ko ko ka ojo fabriquer la ko ka da ela odo o jare e o jara an be o jare e kanu bako be arasbati ne a fait e mo ko jenebe ka ko imposer arasaka billahi arasa ini ne jenay ali sisa ne be ni fe fi inni kana ke nyonga mo gate fo itieni ne bi do ne nyi dafale yi do iye ne do inyi dafale yi ne do an be nyi dafale nyogon do an shite shiga bolula an shite chien fien mine ka fien bla shiga respiratoire la mais ni ay ni ba fie billahi ne ba fie parce que mo mo bi to ikato galonga inni ntu ye jugu de wi et ka vogali qualité bela de limbora vogali qualité be bora ke arasbati kumakan mais on est nana njo ka nyeshi mo nyela droit dans les yeux kete odo ajara ne jenei beka dala ke ete odo ajara arasbati re beka dala ke ete ado munu be wulila bi ko kelema damele vocal ajara be kelengele ka fo ke arasbati te odo on ko gouvernement be se fabrication oni kelema fena ko kale ka fabriquer ne bolo danaya kama komi e de la ka nyona ke afora ke oteye donc ne bolo e fene kan ka danina parce que e takera an yo gushi ga bo mo bolo e fene be ni ta gushi ga bo bolo o la ne ya fo CDR rasbat kuma do benite an na tuguni aw parce que ne re koni ne ti se ka doni ko sugu kono ndu sugu ti se nga dambe ti se nga halala de ya ti se ntaka bolo ti se ka do galonka ka kla ka ta nyejo fade nyela parce que ntise o ntise kodo ube CDR manga fo ala ba dado la parce que on ne kira espérance follow ye kateme vogali kola julangolo kola janaya kola fem bela jele fem jugumay on ne follow kira espérance e Facebook nkaya wanya keleke ka chiga bo mo bolo ne bolo na ye mama ye ala njugu an fene bo ta chiga bo mo be mo kele ni system keme ye no ni Facebook to muna an ko ka ni system bloqué kele chinyaka ali ni ye ka vie privée do muna an yo fo parce que an bolo o tisra o te mo nyesra lawo ala spati le bena sigini kelema nga vocal ye ika grand dossier kono comme ni dossier te mali dugu kolo ka nini mana ko te ka kla ko bleka affichage la kani sigi koji ka sharia so fo azeme
e sharia soso e ko kete do M5 na ko sharia soso lawdo e ko kete do M5 la ku be ka constitution bafoué e re nana ya dongo ka sharia bafoué ka constitution bafoué ka fembe bafoué dongo en jouant le vocal de Clément Damele. Clément Damele ya ka kuma fo privé de la e ku me sigire ka opérateur u goshi ka fo malien don be alasbachi ne kun yo ke billahi ne jene kuma fo jamu ne be kunu alasa mi do ko bi alasa eke ne e kunu alasa le kunu e kunte magani vocalina wani magarala ikumba chiema ora ikumodi fo ikuteti bala ora ni chiete parce que ekumba ira bela opérateur yeni mike en plus yeni mike Clément o yake ela ni chiya era do folo o yake ela mpakai ke enregistré ke fem bela jeli ni eye bi fadi eye be mo were la i malien were la o be ka do ka eto condamné ebe boko kwe ebe boko ijono kuma ke bofo o kuma eni service de segere mo bengane ni ya o bengane do e ma service segere ka ke wale condamné opérateur Orange Mali et Teleseti Maliteli opérateur ça va de Mali kono Clément Damele wele ke ni téléphone opérateur du menga c'est fait fin télé opérateur du menga ligne Orange ga ligne de wa Malitel ta de wa Teleseti ta de wa jombe nyok mo enregistrer ko condamné ka kla ko lu bo ko lu la de fait ka beki ko le show opérateur qualité là ne bolé tu devais faire ça mais aye mo kere au lieu de ça et bien ici go kalimu kuma alors que charia violé et sigle nyana e bien jo on ma kebe charia ko kuma fone ne ma fo be ngo taw mo la ala sa ma do M5 na à cause de Ibeka demain à cause de Boubou ama donné parce qu'à nous bi bara la nyof charia foité ala sa ma dilika charia bado de bala ka damali kon charia foité galone do ni charia demain do pourquoi ala sa ma fait condamner. Pourquoi ça m'a nous condamné? Ni chala demedu. Et qu'on est maya dongo. Qui était ce qu'a fait 2011, 2012 la coachou, qu'on a fait 2020 coacha. Mais Karimou Goshi. 2012 ni 2020 sans chèque, mais Karimou Goshi sans fla. Et Clara Kanako Karimou Deme. Ne devez me voir qu'un apologo justifié. Et laisse tomber quoi. Et bien, chala comment faut me malécon. Quand Clément Damele le connaît prévu un boulot. Ou voilà ani no. Ko wai ko ala ça va ko domna ko ala ça ya foni fensi le fensi ga prévu. Ate le fensi tableau. Au fenêtre ennemi au fenêtre so allez na ona français no be nyoyo o ka journal titable ba so no ka journal bita o le journal kele mbora naye atete me 2 jours ka ko Soumaïla Cissé yera bunker kono sebeni ngoro les fins les 5 fenêtre dana mo reble oui parce que au fenêtre ka ibeka gauche ay ne ibeka gauche iteka dana mo gara sabulude ne ibeka gauche iteka dana mo de Mogo ko yoyi ibeka bubu iteke dana mogo ide ango bubu dora bubu yerete yabika ibeka de debe les fens iborana e dongo ko Soumaïla Cissé ko ayera bunker do kono alas bachi mo journal ekwi ay o temenaka mene arasa ka liti damine fo ka se wakati na kosa ina ma ala kumbe journal folo mi kala abe journal mu kuma kan yini ka kala le fensi kuma kan ere o tabolo dala bi parce que o be fo be ka ta ibeka contrôle ni benata ko on le yelma ni benata ko on le changer la le fensi borana e dongo o fene kala galontigala bi o fene kala galontigala kala banchi journaliste ndangara baebi o ta Karimou Keita tara Espagne. Rasbach, ima mogo dossier là. Karimou Keita yerani cigarette dorone, cigarette. Ko Karimou ye cigarette mi. Rasbach e boraya. Ka die jahanama ta ka jigi Karimou kuntela.
o ma kɛ o karimu kelen tara Espagne ka t'i ja ka tila k'i ja malien de ali fatɔ ye nin fɔ Facebook Arazbachi y'a ko ayi k'ale man di koyi o bɛɛ la tɛ basi to bɔrɛ kɔnɔ k'a sɔn minnu y'i lasigi kuma bɛ n'a fɔ don do minnu y'i lasigi k'i kana maliko kɛlɛ kɛ tuguni k'i kumara ka kuma ko 2018 la ko bɛɛ ko mɔgɔw ma taa ko mɔgɔw votera IBK ye k'i conscience salo k'i ka t'i mɔgɔw la k'i ka maliko kɛlɛ dabila i ka t'i mɔgɔw la gouvernement b'i kɔ k'i ka baara k'u ye k'i bannen do i dun bɛ maliyɛnw kɔ i ti fini sɔrɔla la i ti foyi sɔrɔla la CDR yɛrɛ min filɛ a tɛ papaga ɲɛ i ye i ti t'i mɔgɔw la Mali tɛ bɔ nɔgɔ la minnu y'o f'i ye minnu y'o f'i ye a tɛ nagamu ka dɔw ma yan dɛ Arazbachi anw y'i kalifu fi sabililayi wa anw ko kala tɛ tigɛ i la tant que n'i ko faso mais n'i ye kuma wɛrɛ fɔ a ti don wa n'i m'a bila n'i ma segin kɔ ka na i yɛrɛ kumakanw b'i bɔ k'i bi parce que tu as trop parlé i kumana trop o de maliyɛn bɛ sɔn i ye trop n'i nana tugu k'i b'a nagamu trop maliyɛnw bɛ t'i ka kɔrɔlen ta trop ka n'a d'i ma trop foyi t'i b'u bolo foyi i bɛ segin kɔ de n'i ma segin kɔ foyi t'i bɔ maliyɛnw bolo Mali terrain in ka Arazbachi billahi ni CDR mɔgɔw bɔra la bureau kɔnɔ mɔgɔ n'u bɔra la Arazbachi ne ye wele ma da ko maliyɛn ka bɔ kɔnɔ tɛ bɔ e yɛrɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ e ka liti banna pewu Arazbachi e ka liti bɛ Facebook de kan a bɛ da o ɲini c'est que j'ai remarqué e ka liti bi da Facebook ne ma wa ni les gens ils en ont marre ils vont partir one par one alors fɔra ti yɛrɛ bolo parce que e ye ni min kɛ maliyɛn denw na ka maliyɛnw minɛ ka di buwa ma ka maliyɛnw minɛ ka di ka peuple minɛ ka di gouvernement ma ko sariya ko kuma Arazbachi tribunal cira don min e ma sariya fɔ dɛ tribunal cira don min na e ma sariya fɔ dɛ ni IBK kelen in wulila ka bali ci e la don Arazbachi o IBK ye bali ci Diko la e ko k'o bali ci baga ko k'o yɔrɔ ɲini ko mɔgɔ min ye fe kari ko ka taa Diko ka fe kari la ɲini Puru tun ma kisɛ ci i la o bɛɛ de bɛrɛ a kan ka bɔ ka kisɛ ci i la Arazbachi Yaya Jibo sara marifa kisɛ de y'a sa jɔn ka marifa kisɛ IBK o la ne t'i dɛmɛ IBK ko kɛlɛ kan ayi ni y'i dɛmɛ ye Yaya janfa billahi ne tɛ nin fɔ ko kali nege bɔ mɔgɔ la je m'en fous je ne conscience t'a permettre ayi parce que ne y'a ye ja ne yɛrɛ kun sara fufala ki fu ne ye kaso dɔrɔn de kɛ o Yaya Jibo tɛ se ka d'a muso ma Yaya Jibo tɛ se ka d'a den ma e Arazbachi b'i muso kɔrɔ i b'i denw kɔrɔ i b'i ka vidéo na mais Yaya Jibo tɛ vila ale taara di a taara jɔn kama ko e kanu kama kanu jumɛn k'i ko i faso o de y'a encouragé ka bɔ jɔn ye marifa ci Yaya la Arazbachi jɔn ye marifa ci Yaya la IBK ka marifa kisɛ an ka impôt o de taara don marifa la ka tila ka ci e kanubaga dɔ la o filɛ lahara fo saya o tɛ wuli tuguni fo diɲɛ wuli o tɛ wuli donc i ma ne yɛrɛ taara i koyi ne ye n yɛrɛ ta de i tɛ se ka ne taara i yɛrɛ parce que i ka temps tɛ ne bolo k'i bɛ ne taara mais ne e sera k'a fɔ ko ka gouvernement dɛmɛ ko ka IBK dɛmɛ ko maga tɛ kɛ IBK la ko ka IBK sɛnsɛn ko ka sɔn n'a y'a se yɔrɔ la Arazbachi don min na Yaya Jibo sara e kun kan ka fɔ Yaya ye a ye tu i ka so minnu bɔra don e kun kan ka f'u ye ko tu i ka so mais e m'o fɔ o e m'o fɔ dɛ e ko maliyɛnw a ye bɔ don min na u ko k'u bɛ taga arajo so la ka t'e minɛ Arazbachi arajo so la ye wele ma da kɛ dɛ
e ko arajo la ko mɔgɔw bɛ nali de o don jeunes bɔra ka taa arajo fa k'e escorte f'i ka so arasibati maliyɛnw ye bɔ degun kɔnɔ siɲɛ joli joli e de bɛ n'i sigi bi o ma kɛ masakɛ foyi tile la ni IBK ko kelen ni a ma kɛ ATT tile la a ma kɛ Alifa tile la nin ko in fɛn fɛn filɛ nin ka kɛ a bɛɛ ka ni IBK ko kelen de tile la e ye degun sɔrɔ ni IBK ko kelen de la wa maliyɛndenw sara e ye ni IBK ko kelen de ka fanga kɔnɔ mais arasibati e bɛ n'i ɲɛ jɔ anw ɲɛ la ko anw ka IBK dɛmɛ k'e bɛ M5 boycotter ko k'olu ta k'olu di IBK ma ko M5 mɔgɔw ye ko coup d'état kɛla coup d'état jɔli ratere e yɛrɛ nɔfɛ fɔlɔ coup d'état ye mun de e y'a Djibo saya tun tɛ se ka coup d'état ye jamana dɔ kɔnɔ buru dɔrɔn nɔfɛ bagati coup d'état ma kɛ président na buru dɔrɔn nɔfɛ arasibati bolo ko coup d'état ye mun de coup d'état tɛ foyi ye o adamadenw ka muruti dɔrɔn mɔgɔw mana muruti dɔrɔn c'est à dire ko dɔw bi don a kɔrɔ dɔrɔn paf a bɛ kɛ fitinɛ ye y'a Djibo sara don min o tun bɛ se ka kɛ coup d'état ye o a ma k'a ye a tun bɛ se ka k'a ye o an bɔra o la o ye ala arasibati ko n'e donna Mali kɔnɔ k'u b'i minɛ hali Mali lagalagatɔ bɔra k'e kunbɛn depuis Ala ka Mali dugukolo da a ma deli ka kɛ président ye a ma deli ka kɛ mɔgɔ ye a ma deli ka kɛ cɛ ye a ma deli ka kɛ muso ye ka bɔ aéroport la ka se boulevard kan a don arasibati e ye heure 3 de kɛ o don maliyɛn si ma déranger maliyɛn si ma tɔɔrɔ Bamakɔ ma bloqué mais n'a kɛra e ye problème t'a la mais ni Bamakɔ bloqué la ko ka maliyɛndenw ka hakɛ ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ɲini e arasibati bɛ bɔ ko usagers bɛ ka tɔɔrɔ ko usagers bɛ ka tɔɔrɔ e bɛ taa depuis quand e bɛ taa ORTM ka fɛn ta ka ji ka i ka fɛn kɔnɔ depuis quand depuis quand ORTM bɛ ji e ka fɛn kɔnɔ ORTM c'est qui c'est pas gouvernement c'est pas gouvernement n'a y'a sɔrɔ e arasa bɔra avion kɔnɔ k'e ma kɔnɔ y'i nɔfɛ e ni Ala ni Ala kira cɛ n'u kun t'i minɛ u kun t'i minɛ de u kun b'i minɛ k'i kara kɔnɔ mais e bɛna don min na Bamakɔ maliyɛn bɛɛ bɔra heure 3 ka Bamakɔ bloqué bɛɛ ye sɛnsɛn ka taa ni e ye fo Carrefour kɔnɔ k'i sɛnsɛn ka taa ni f'i se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o don fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔfɛ k'u b'i juger jugement don arasibati mɔgɔw taara si maliyɛnden kelen ninnu i ma sanu di mɔgɔ ma i ma ji d'u ma i ma sanusi d'u ma i ma wari d'u ma i ma essence k'u kun u y'u ka denbaya to yen ka taa si tribunal dala la ko n'a kɛra min ye k'a bɛ kɛ olu ɲɛna arasibati o don e m'a f'u ye k'u ka to so ko k'e dalen bɛ ni sariya in na dɛ o don e m'a f'u ye k'u ka t'u ka so k'a bɛ e ni fɛn min cɛ k'e dalen b'a la mun na e ko k'anw ka bɔ ka video kɛ mun na anw ye fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni mais mun na maliyɛnden bɛ motivera parce que a tun bɛ ni fɛn dɔw de cɛ fɛn minnu tɛ tiɲɛ kumaw t'a kɔnɔ fɛn minnu bɛ se ka bin mɔgɔ kan donc arasibati ti de i man ka sariya ko kuma fɔ maliyɛn ye mais arasibati ko sariya y'ale bɔ bolo la arasibati k'ale tora sariya kɔ e tora sariya kɔ ayi c'est faux archi faux e taara don na tribunal la ni maliyɛndenw tun ma bɔ ka taa tribunal dala la k'a yira tribunal mɔgɔw la n'u ko k'u bɛ condamné ni affaire in na bilahi Mali bɛ tila fila ye ni e kanubagaw tun b'o kɛ ɲama tun bɛ arasibati sɔrɔ i ka liti banna pewu a banna pewu mais mɔgɔw taara si tribunal la an bɛɛ ka si a ɲɛna ka tile an ɲɛna ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ arasibati nɔfɛ e ka juru b'anw na wa e ka juru bɛ maliyɛndenw na arasibati anw maliyɛndenw de bɛ kuma e tɛ se ka kuma i ka juru t'anw na bi i ka juru t'anw na sini wa i ka juru ma deli ka kɛ maliyɛnden na i ka juru kisɛ kelen t'anw na a don anw bɛɛ sira an ka so kɔnɔ yan aw de y'a fɔ yan ka menaces kɛ n'u magal'i la an bɛ taa consulat minɛ maliyɛnden bɛɛ arasibati e ka juru tɛ maliyɛnden kelen kelen si la i jogo kolon de ye mɔgɔw b'i kɔ i ka mɔgɔ bonyabaliya de ye mɔgɔw b'i kɔ i ka mɔgɔ jatebaliya de ye mɔgɔw b'i kɔ i ka sira tɛ mɔgɔ la de ye mɔgɔw b'i kɔ i bolo k'i ye bɛɛ sa so ni kereke parce que pour toi ne tɛ Mali tɛ jɔ ne tɛ Mali tɛ jɔ o de ta tɛ ka jɔ bi o de bɛ ka digi la o parce que e bolo ne tɛ a tɛ jɔ a b'i jɔ bi a bɛ jɔ sini n'i bana ka tiɲɛ fɔ a bɛ jɔ sani ka se e ma n ko mɔgɔ dɔw de tɛmɛna
ça ne ka seba mo bo de matema mu ya ansiro lunye ansira na le de na ya fo ne sira na minye ifle ko ke wale dike ka an fera nyinema ka an dame fera nyinema kana sigi galon tiga la nya nyinema an yerema ni ne sira na minya kera yo ne sira na minya kera yo ni makara o la nya fo ngoni yi tundo ngo do bibla ngoni maliko kala bla dongo do mbe buiko u ba fo ko jene ko alas bati fo saya mais alas bati ni maliko kala bla mbe buiko to fo kada kane jamais de la vie wo yoro go soto kuna et pourtant nyo fe na fo nyo fo ngomi de ma bega mais ni dom na ni ko iti maliko kala mbe buiko to fo fene e bina fe ko kuma fa on fe ma kaliba ma ko ino fe tirimali ma chiba ma ko ino fe mo ko du ma kari e no fe du fe fa be tirimali kere fe mo dona be kono kata vandaliser ibana mouvement fait créer vagabond be do akono mo jugu bi do akono mo dona mo ko du kono katu ko romne dakadi ka ju seri ka bo ka fambe do nyogona ka tirimali jeni o makeya donc eno kaka ono makan quoi eni fe jeni kaka malin de 18 millions ali mo munu be ibe ka ko ni mali jora be ka here balawo 18 millions d'habitants olu ka here sorotola ko fe kana kari mais ke bo fanga jugu ka ke bo fanga jugu ka GTC bolo fe ka na kari mais an bela jelenga here be soro fe muna ko ka fe kari ko so yaras ba ko koteke niye ni afie ki dabo M5 kula parce que ne yingani ya do depuis mois de mars depuis le 4 mars aras bachi be digo dala aras bachi ma yere dogal ma da digo ka émission saba aras bachi ya beka ka ojimu goshi ka goshi chema sega filika kala sege aras bachi yere da hafo me digo fe me mo fa na ta kabolo na mande tetu ko kibi fa fe ko ni me ni fa ko kikata gulosa kiba fo kite ay ta ta galo dala nta ga fujea Aïta le 4 mars Arajbati ba fo ko muna ko digo ka mo bora ko digo be shala sanfe donc ere be shala sanfe digo te shala sanfe wa ere te shala sanfe mais mon ma fo malen donye ne Arajbati te shala sanfe ay nani justice to nyogona mon mo fo parce que Arajbati ba do ke dalinte justice la oh digo fa na mo ya santi ku dalinte o justice kele ne la où il y a des problèmes domina a to fe ka jeni fe ka chi tribunal ka jeni fe bala jelenga ke e no fe o do toi tu te sentais que ka fo kite république kono beni ka république wakati do obi ibita soro digo na kanu bogo ni M5 mo fe na do kan te république kono beni ka république wakati te domina ye malien permettre o ka bo ko be do nyona a journalu be ni digo tabla la yoro me yere tabe bla yo o la ne ya fo malien nga jurubi la ti do papa parler e ma ki sera on ni sera on ban serika ma fona tugu fona depuis ala kan dan ma ke fona tigi ne be yere de fe folo moi j'aime moi-même de pas la kan de da ne be ke mo fe me ne be yere de fe folo parce que ni ya blenga signe da ne be yere ta ne be yere de fe folo j'aime moi-même donc ni ya ble ikuna fona fanatique de moi je ne suis pas fanatique de pas la kan dan ma ke fanatique ne yi kanu ki respecter quoi ka ki fe foi da ka fem bela jele sacrifier faso ko mais ni yo faso bla bibla ni ko ito faso keleke nti keleki no fe ni ko mo bulu be na onu bi nyona ni ko ibulu deme anka ko ne ka tukolu ko ne te tubi ko biola te tubi ko shini wasini kene te tubi ko ni segina ka ni ko ka maliko keleke mofo mais ni takabulu na nti kanu binti kanu sini wa te keleki no fe bi ntaki no fe sini ntaki no fe sini ngene na mabe mani mi be se munake eka juruba una amale de horo eka juruba una mune be ama mi ke mune be ama mi toyi mune be ebna bike bi krasha unka donc domina fe obi jeni e kumba do ke te république kono ote so ne e république kono ke dale me sharia la e be ka sharia mi fo on ye bi ko ma tugo ko oh muna ode ma fa ma tugo sharia ko parce que ku dale talo ere mini jo M5 ni digo makoka tu sharaka donc ere be shara dombi 2020 parce que akala mega service manako seri kala ko be bolo domne ima shara ko kuma fo mo shiwo male be ku ngasa akala ya jibodi mi ngara na mara kero reke
soni malien mogo mi sara diko no fe no ku sare e no fe e kunta fo ku kana sawa do ire nyini bagato kunta fo ku kana sawa donc ne sara ko lu su ka mogo munu bora ne kero lu ma fitiri wale yoro ne jene ta kana gola ni fembe dani ta kana gola ni fembe donc ede na shara ko kuma fo malien do yebi kama to shara ko quel shara muna 2016 ma fo ko malien ko to shara ko muna 2017 ma fo ko malien ko to shara ko e bora shara bolo chien joljoli chien joljoli malien be ta bo shara bolo kono mune ma fo kayin to bolo kono parce que ibado ko dana mo ko tew ibado ko dana mo ko tew oh bini tu mo fana ka mo ko ku be diko bo shara bolo e ba ko muna ko tete e be boki nye jo nyala ke be fe ko kuma fonya amo ko be mun fe la ko fe ujinna ko ko tukunyi itita nyini ibla lento de kama ta nyini on yu nyini ni uso etuke iti tribunal de ku juger iku ke buruni se ko kone kudu ele bini nyojo malen do nyala mo ngani sabasara kali jo musique jela ndala e a un kulogoro la toroni irija joljoli urgence na dom na imayodo urgence na dom na imayodo ko l'autre là comme ça timini meke mali assemblée présent sous 3h du matin et à la sibati boni ka dongli dala ka ni sigi ka video nyana make ki sigi sous 3h du matin ka ambe shanyana ko irija kras bati binakuma ambe ka ansiganyela ka boka do direct kono ke soutenu ko partager ka fon bela delenge ne jena nyoko na fantande mo mwani ko besa ebe ta foni nyana kulu ikarato ni ritodi ne nyoko jena nyoko na fantande mwani sababesa ibeka ka bali bolo ebe ti sigi misigi la ko fe ko tamani ko gidoro ko buru ko she kirikara kiri owertem de la ke kungango kuma fa owertem de la ka an kungango kuma fa assemblée de la ka sharata an togolawa mais mo ko bunu sara olu be se ka kuna assemblée ti se ka fenga mobile munu jenna mobile bogode te be ka bolo ka distribuer mo la ni yu ka mobile dile mbo mo ka toti dia ni be ka katikati dile mbo mo ka toti dia ti da katikati duma atita katikati duma ate shino wele ataka partenaire wele munu be ka mobile dama ka di mo ma ku corrompi ato mo wele kata mobile di otem mo ma so otem na ko mobile le jena otem fo shi machin ni otem fa kun chena ibe ka kute kuma lawo assemblée de chena mais assemblée o era ma jeli ka fo wa kubu coronavirus la ukumeka assemblée géré to godi coronavirus la assemblée datulo ukumeka géré to godi a to sigi ka géré te na ye wal soro sami na ba jodo na ye wal soro sa ke be sa ba jo utibara la kono ukutu ka soka reporter ukuka shala u voter en bluetooth ukato ka to hotel la ube nyongo fere sugu la hotel ni munu na ke ukato ka ta ka ta nyongo fere ka shala hotel ça me parle de kui afu iti sa mabli ukato ka ta shala ta bluetooth la era mo fowa ko be ko baro be ka bluetooth la au ka bara ka bluetooth la oui le problème ou ka bara ka bluetooth la ke e président coronavirus kume wakati na ngo ministre ka conseil des ministres kume ka bluetooth le fe akutake fe ne fe caméra vidéo de la uta côté c'est de waru biso ni waru so la samunake ambe assemblée jo oh ibe ka partenaire wele ko ka ORTM la personne service du pouvoir ka ko wele kwa ku wele ko ka mo nyamba nu ka mobile jena faso de njugu fe ku ka mobile dama c'est même pas la peine quoi billahi neni ne fiire ni kana to ngan kunshuli ya kuma shuli bi na fore e ka kunu kuma ka mena e goshi aishi ya kuma shuli ya di fado mo ka yela ona ya ke fadin toyebi fadin keneka akomi akabe fe ko on yesa ko ma ji kun faire donc tu te prends tout permis quoi parce que à fore e ko on yesa kai tu te prends tout permis quoi muso ba koro demba ya tigi ananga nafolo anga view resile an dente malante c'est-à-dire
An ka foyi tɛ Mali la, an den tɛ Mali la, an caman cɛ tɛ Mali la, an caman muso tɛ Mali la, an ka vie construire an ka kalanko tɛ se Mali ma, an ka baarako tɛ se Mali ma. E bɛ anw n'an ka nafolomugu sigilen to ko anw ye ka saga ye. E ni Ala cɛ ni koja ɲɔgɔnna tɛ, anw bɛ se ka kɛ ka saga ye. An bɛ se ka kɛ ka saga ye. Hali sogo la, anw bɛ se ka kɛ ka saga ye. Sogo, hali n'e sogora k'a ci ɲɛkɔrɔ k'i wuli k'i sigi, n'a fɔra e ye k'anw bɛ kɛ ka saga ye, e bɛ sɔn ka d'a la ni koja ɲɔgɔnna tɛ. Ne m'a fɔ e ye n ko koja ɲɔgɔnna de bɛ karata buguni bɛ si la. Sinon ka tasuma kala foyi tɛ se mɔgɔ si ma. An ye bonya k'i karama foyi tɛ faso ko kɔnɔ mais n'i y'o bila k'i bɛ sira wɛrɛ ta, nous on s'en bat les couilles de toi. Ne ni ɲɔgɔnna bɔgɔden. Ne tɛ nin fɔ yɛrɛ n ko mɔgɔ ka b'i kɔ. Mɔgɔ bɔr'i kɔ mɔgɔ ma b'i kɔ, o ye bɛɛ lajɛlen ka problème y'i bolo. Mɔgɔ dɔw donn'i nɔfɛ jarakɛ kama. Awɔ. Mɔgɔ dɔw donn'i nɔfɛ i yɛrɛ ka cɛya kuma kama. I b'i bɔ i b'i pɛrɛn-pɛrɛn ni minnu kɛ mɔgɔ dɔw tugur'i kɔ o kama. Mɔgɔ dɔw tugur'i kɔ parce que ko faso, mɔgɔ minnu tugur'i kɔ ko faso de ma cɛ i nɔfɛ. O de y'i bila ni filiba in na. Sɔni e dalen b'a la ko mɔgɔ min tugura e kɔ ko faso bilahi arasibati e ye min kɛ hali sogo la i tɛ sɔn ka kɛ. I tɛ sɔn ka taa ka n'i ɲɛ jɔ maliyɛnw na ko k'a bubu dɛmɛ. Mais n'i y'a ye o kɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔw bɛ e dɔrɔn de fɛ. Mɔgɔw tɛ Mali ko la, mɔgɔw bɛ e ka ko de la. Mais ne jɛnɛ de b'a yira ne de bɛ Mali ko la, ne tɛ e ka ko la o. Ne b'i ka ko la à travers de Mali. Ni Mali ko tɛ i da kɔnɔ ne t'i fitiriwaleya o. I ye min kɛ ne tɛ se k'a fɔ k'i ma ko ɲuman kɛ o. Mais min kɛr'i ye o ka ca i ye min k'anw ye. Parce que anw tile kelen b'i labila i jugu ye. Arasibati ye bɛɛ lakunu wa bɛɛ sara Arasibati nɔfɛ. Bɛɛ jɛra a ka jamana nɔfɛ Arasibati nɔfɛ. Bɛɛ ye degun supporter Arasibati nɔfɛ. Arasibati ka juru tɛ maliyɛn den kelen-kelen na. Ni Arasibati mɔgɔw bɛɛ u kumara fo k'u faga mɔgɔ ma hali u lajɛ. Mɔgɔ u kumara fo k'u faga. Fɛn fɛn bɛ b'u da kɔnɔ manamanakan de don. Hali ni Arasibati mɔgɔ t'a dɔn o tɛ nkalon yan. Bɛɛ b'a dɔn wa bɛɛ de sɔnn'a ma. Maa si tɛ kun fɛ Arasibati kɔ. Mɔgɔ si. An bɛ nin bɛɛ fɔ de k'ale yɛrɛ de la nisɔndiya, k'ale yɛrɛ de la encourager, k'ale yɛrɛ de bila bɛɛ sanfɛ. Sinon an y'a fɛn caman fɔ a termes caman bɔ an ni jɛnɛ da kɔnɔ. Mun ne de fɔlɔ kun y'a ka vidéoman ye. Ni Arasibati tɛ mɔgɔ tɛ kuma, mɔgɔ tɛ kuma. 1991 de y'a to diɲɛ bɛɛ bɛ kuma. 91 na démocratie ye Mali kɔnɔ. Arasibati na démocratie ye Mali kɔnɔ. 91 na démocratie ye Mali kɔnɔ. Wa maliyɛn denw de y'a to ni Arasibati kumara. Parce que don min na u ko u bɛ Arasibati minɛ k'a kara kɔnɔ ni Yaya Djibo n'a ɲɔgɔnna bɔgɔdenw kuma b'o don k'Arasibati bɔ bolo la fo su ka taa bɔ a la bilahi ɲɛma su Arasibati nɛ minɛ a la. O kɔfɛ u y'a essayer kuma o kuma maliyɛnw wulila ka menace monter ka wuli k'an cɛsiri a nɔfɛ ni anw kun tɛ Arasibati tɛ se ka kuma. Donc Arasibati ma démocratie ye wa grâce au maliyɛn même o de y'a to Arasibati bɛ kuma. Donc mun bɛ fɔ ko Arasibati de y'a to bɛɛ bɛ kuma nkalon don anw de y'a to ale bɛ kuma. Parce que anw de wulila k'an bɛɛ sa a bɛ toli yɔrɔ min anw bɛ sa a nɔfɛ tant qu'a bɛ Maliko kɛlɛ la. Arasa ka juru tɛ cɛ la a ka juru tɛ muso la. A ka juru tɛ cɛ la a ka juru tɛ muso la. K'o fɔ aw ɲɛna. E Arasibati wulila yan nɔ ko ka dugu ko ka diɲɛ bɛ ci. Cɛ ka taga fɔ Arasibati ye Kolokani ko k'e ye sitanɛ de k'e ye sitanɛ k'e ye jamana cila de. Arasibati yɛrɛ ko a ma a don ko ne bɛ jamana in ci. O don Arasibati bolo ko république tɛ yen. C'est tout à fait normal. O y'i ka droit ye. Wagati mun na e y'a santi ko république tɛ yen mɔgɔw ye respecté o kan mɔgɔw kɛra e fɛ o kan mɔgɔw ye dɛmɛ o kan. Ɔ bi ni Togo fana y'a ye k'a fɔ M5 mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko république tɛ yen ko nous sommes plus dans une république Arasibati b'o respecté n'i m'a respecté n y'a f'i ye i bɛ ne jɛra i ka sira la. Tu respectes les gens. Mali in tɛ i ta ye an si ta tɛ. I duralen don k'a fɔ ko république tɛ yen wa o fana duralen don k'a fɔ ko république tɛ yen. Donc i b'i fara ka bɔ mɔgɔw la. U ko k'i tɛ se k'i da bɔ a la. N'i m'i da bɔ a la, n'i b'i da don a la, i da don a la ɲuman na. N'i veux i ka kɛ neutre ye. Si tu n'es pas neutre, tu veux défendre l'autre côté. N'i bolo ja yira, i bolo ja mana ye. Aw bɛ se k'a faamu cogo di? Ko Arasibati min ni Diko ka fɛn tɛ fɔ a kɔ, ko Arasibati tɛ se ka se Diko fɛ yen. Arasibati. C'est-à-dire ni n ko n bɛ kuma n bɛ si kuma la quoi. N bɛ vidéo jɔ yan. Mais a ye dɔ wɛrɛ fɔ. N'a ye dɔ wɛrɛ fɔ dɔ wɛrɛ bɛ na. Kumaw ka ca la a ti ban. A ti ban. Ne tɛ pas paga yɛrɛ reprocher n yɛrɛ la. Hali n'i y'a ye aw bɛ kuma la grâce à Arasibati wa Arasibati de y'an bɛɛ don problème kɔnɔ. A ka diyagoya Maliko kɛlɛ de y'an bɛɛ don problème kɔnɔ. Sinon moi j'avais pas de problème. N bɛ n ka sɛ dun, n bɛ n ka dumuni dumanw kɛ, n ba yecogo ka ɲi, n fa ye n balimaw yecogo ka ɲi, n bɛ n ka baara la, n bɛ n ka fɛn bɛɛ la. Arasibati ko ye ne tɔɔrɔ de. C'est pour vous dire que ne ye degun de sɔrɔ a kɔnɔ ne ma hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Wa Mali a ko k'a t'a jɔ. E tɛ Mali jɔ, e b'an tɔɔrɔ mun na? E bɛna ko Karimu. Karimu taara Espagne ka taa an ka nafolo cɛ, i m'o dossier ta k'o d'a ma.
e na ijo ko kelema depuis quand e be ke video mane ka kelema nga fenji ko wa ko kelema ka na le prévu contre Karim prévu ko kuma ima ire bora no prévu ka dawo ele ma fo ko Karim le be ka jamana jera ele ma fo ko milliard mushora ko Karim no bala ele ma fo ko lolalo ko bachili be e milisikil ko ka affaire be Karim le ta ele ma fo ko Karim ga action be fembela ko fe wari fe be donga bo ko Karim le ba beji ele mo fo prévu be te moka mo fo di santé e fe joye Karim wele ka nyinga personne prévu kumbe bola wele la donc e b'a fɔ ko Clément ka da ma kɔnɔ k'a ka kɛ ministre ni Clément m'a fɔ ko n'ale kɛra ministre k'a bɛ Karim minɛ Clément bɛ se ka Karim minɛ Clément bɛ se ka Karim minɛ Soumaïla ye commission sigi assemblée nationale kɔnɔ fo ka taa Soumaïla minɛ fo sisan a ko a ɲɛnabɔra a sera ka juge Maliki y'a se k'a se avion ko problème Maliki y'a se k'a se blindé problème Maliki y'a se k'a se a taara se warakɔrɔw ma Maliki bloqué i ma bɔ k'o fɔ n ye e y'o bɛɛ fɔ jɔn tɔgɔ warakɔrɔ jumɛn tɔgɔ b'a la wara tɔgɔ jumɛn tɔgɔ b'a la i b'u tɔgɔ dɔn jɔn bɛ se ka Karimu juger ko sani ko Clément k'a sigi ko f'a ka kɛ ministre ye ko k'a kɛ sisan Clément bɛ se ka kɛ de e yɛrɛ m'a ye sisan a sera ka kɛ e ye dossier joli dayɛlɛ min sera ka juger a tɛ yen e ko Karimu bɛ faso nafolo bɛɛ kan a sera ka juger a tɛ yen Karimu taara Espagne ya e Arasibachi m'i da don a kuma la bɛɛ kumara k'a fɔ ayi Arasibachi e bɛna k'e bɛ kuma Clément ka ko la Clément ye jɔn ye Mali kɔnɔ e ka impôt de b'a bolo président den de don wa i ka ministre de don wa i ka député de don wa i ka mun de don e yɛrɛ m'a fɔ k'i tɛ kuma mɔgɔ kan n'i ka fanga tɛ mɔgɔ min bolo Clément ye jɔn ye e Arasibachi b'a dɔn fo ka dugukolo meleke Clément bɛ kɛ mun ye ministre premier ministre plein pouvoir Clément bɛ k'o ye e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi k'a tɛ k'o ye mais comme o ye min fɔ Karimu ma o digiri la parce que o fɔra o digira Karimu na o digire Arasibachi c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Quelle déception quoi. Trop de déception.